Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. The power of dreams. RXX nyata teruja. The power. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Take a slide, find your zone every day.
Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi. Kita kembali semula untuk menghangatkan saingan Malaysian Cub Prix 2022 pusingan ke-8 yang berlangsung di Litar Tangkak. Pagi ini, Daniel, sebenarnya cukup berbeza nak dibandingkan dengan hari yang pertama semalam.
That is- kerana hujan. That's right, that's right. And it's also made the difference that we can't do the opening outside. We have to do it from the studio Yep. with you guys here. But yeah, what a change of weather. Yesterday we saw only one session of rain, and we come into the morning. I woke up early in the morning, it was raining heavily, and it's still raining until now. So the question is, will the weather stay this way until the end of the day? Because we were having a conversation, I was saying that this can change the championship, especially for the CP150, Yep. for the likes of the CP125 between Betul. Hafiza and Shafiq. A lot of things can be different. Selain itu, pasukan juga perlu segera untuk mengubah setup dan mendapatkan satu setup yang tepat untuk mengharungi perjalanan yang mungkin akan hujan sehinggalah ke perlumbaan petang nanti, tengah hari ini juga untuk pusingan yang ke-8 di Tangkak. Kerana ialah kalau kita melihat keadaan di sini, keadaan cuaca nampaknya macam kalau situasi ni atau tengok awan ni seolah-olah macam mungkin akan hujan tu lama. Jadi apapun, kita akan teruskan untuk sesi yang pertama terlebih dahulu. Daniel, pada pagi ini kita akan bermula dengan sesi warm up untuk CP125 yang baru berseran hari ini. Kita kongsikan secara umumnya CP125, kemudian akan diikuti dengan warm up CP150, Yamaha Super Series warm up, kemudian shootout kita akan bermula dengan WIRA KBS, diikuti dengan PETRONAS Prom Cup untuk hit, kemudian Honda Dash untuk warm up, diikuti pula shootout bagi CP125 dan Super Pole CP150, dan perlumbaan yang pertama nanti pada 12:20 tengah hari, iaitu Yamaha PETRONAS Super Series, diikuti dengan kategori-kategori berikutnya. Fokus serang kepada Daniel lah. Yeah, the forecast right now, it's a 100% chance of rain and thunderstorms until 2 p.m. 60% chance at 3 p.m. And at 4 p.m. more or less where we have our last races, 40%. Ooh! There we go, that's a crash from Irfan Haikal. That's at the turn 2, I believe it is. Yeah, it's he did set a fast time actually at 51. It's really quick in these conditions. But trying his luck a bit too much there. So I think we might get a replay of that shot. Yeah, here we go. He just banks into turn 2 there, and he just very quickly loses the rear as he goes on the exit. And that's what happens in these conditions. You know, you just keep trying and trying. It wasn't a very fast pace. No one else has come close to 51 yet. But these conditions are very treacherous, and that's what you get when you try a bit too much. But it's okay, that's all the part of the game. You gotta find out where the limits are. At least Irfan Haikal knows more or less where he can push. Sesi di sebelah pagi hari ini cukup penting untuk setiap pelumba. Mereka perlu adapt dan juga feeling dengan jentera dan juga track. Yang paling penting mungkin dia perlu mengawal agar tidak terlalu agresif ketika mengambil selekoh. Selekoh ya, step selekoh itu penting. Selekoh pertama dan juga kedua. Itu dalam keadaan track kering pun kebanyakannya berlaku kesilapan di sana. Definitely turn 2 is a really difficult one in the wet. Because you're going downhill, you're putting all that load onto the front tire. The second you come around the apex, everything goes onto the rear tire, and when you're out opening the gas, and it just gets really tricky out of there. And here it is an interesting one. Adib Rosli, the way he rides in the wet. Now, you can see everyone else is riding with the knee out. Adib has no interest in that. He just puts his foot out, rides it as if he was flat track riding. Very, very different style. Ini banyak aspek on technical yang perlu diberikan perhatian ini untuk setiap pelumba. Braking, buka throttle, itu antara aspek-aspek yang mungkin pelumba pengalaman sebagaimana Adib, dia tahu apa yang nak dilakukan pada permulaan bila berada di track dalam keadaan di sebelah pagi ini. Yeah, we're looking now at Firdaus Hamdan. Firdaus is set at 53. Ooh, we have another 51 actually. That's from Shafiq Russell, just making it under 52. 51.956. Amirul Arif Musa, another one who's doing a very good time. 52.620. Amir Rossi, 52.8. Firdaus Hamdan there getting a bit of the taste of the conditions as he came around the last turn. We're looking at the straight now, the semi-long straight that we have here, the Tangkak circuit before the long left-hander. This is a tricky left-hander in the wet especially because you're coming down into the chicane. You need to get a decent drive there
and you have to not muck up once you go into the chicane, because that's tricky. That's another going downhill, flipping onto the right. Very tough circuit in the wet. Hari ini kalau keadaan terus kekal dengan keadaan hujan, trek basah, bukan hanya dari segi perebutan kedudukan keseluruhan juga akan memberikan cabaran berbeza, tapi juga sebelum nak perlumbaan tu dan nanti shootout, super pole itu juga akan memberikan kesan secara keseluruhannya. Jadi kalau kita perhatikan dia seolah-olah Faris Hafiz, Saiful Azhari yang belum nampak dekat Litar setakat ini. Selebihnya pada awal-awal ini berbaki 2 minit dalam sesi yang pertama untuk warm up CP125A ini ialah yang tadi dia kongsikan juga 2 pelumba yang lakukan bawah 52, iaitu Syafiq Rasul juga Irfan Haikal. Selebihnya masing-masing konsisten dengan 52 saat. Yeah, Syafiq Rasul just set his best lap and the best lap of the session as well, 51.337. So he's just constantly improving, getting the feeling in these conditions. Masih dalam keadaan baik Syafiq, walaupun semalam kita dah tengok dia di sini cukup konsisten dan juga bertenaga aksinya kerana menerusi catatan masa terpantas. Banyak peningkatan ditampilkan. Kalau kita ingat balik di pusingan yang kedua, Syafiq Rasul di sini tidaklah begitu menyelah, terutamanya dalam sesi kelayakan. Namun hari ini ini adalah antara pelumba yang akan terus memberikan saingan juga, iaitu Alif Daniel. Semalam Alif Daniel kelayakan dengan 46.200 saat untuk berada di kedudukan yang ke-5 dalam CP125A semalam. For now, Adib Rosli just set a really good lap time at 51.644. So he's only 0.3 seconds down from Syafiq Rasul. Syafiq's been very consistent in that lower to mid 51-second timing, but now Adib has started to climb back that gap. Irfan Haikal as well, still his time maintains, which is still only a 1 lap time, but 51.822 is still a good time. For now, we're just a little bit over 10 seconds left before the checker flag comes out. There's an interesting image that's being, Syafiq Rasul, a 50.4 out of nowhere. It just took me by surprise there. Yeah, 50.410 for Syafiq Rasul. He's just in the zone and he's just so comfortable. And that's worrying for everyone else, and Hafiz is going to be seeing this and noticing that his teammate has exceptional pace right now. He's gonna have to really bring something special, because if you're in Syafiq Rasul's position right now, trying to defend your championship fight, and you find the feeling in the wet already so early on, coming into the race you have such a huge advantage. Checker flag untuk CP125A. Masa sudah pun selesai bagi sesi warm up pada pagi ini. Sebelum kesemua pelumba ataupun mereka akan kembali untuk kategori ini dalam shootout, iaitu berdasarkan kedudukan semalam. Kalau shootout, ini sebelum itu inilah kedudukan catatan masa untuk sesi yang pertama bagi CP125 bagi sesi warm up.
Kita teruskan untuk sesi yang kedua dalam kategori yang sama CB125. Namun ini adalah kumpulan B babitkan 14 pelumba lagi. Sebagaimana dalam kumpulan yang pertama tadi keadaan hujan dan kita perhatikan ini lebih dekat on board bersama dengan Haziq Amdan, keadaan Litar yang basah itu pasti. Dan dalam kumpulan B ini semalam Hafizul Rofa mencatatkan 45.950, satu-satunya pelumba yang melakukan di bawah 46 saat, iaitu Hafizul Rofa. Dan semalam Haziq Amdan dalam keadaan yang baik juga dengan 46.051
untuk menempatkan 5 pelumba terpantas selain Hafizur Rofa, Haziq Amdan, Syafiq Rosli, Nur Hakim dan juga Muhammad Idil Fikri. Untuk mereka akan kembali nanti dalam saingan shootout untuk perebutan grid 1 hingga 10. Namun hari ini adalah keadaan yang berbeza, jadi mereka perlu berhati-hati sebagaimana kumpulan pertama. Untuk permulaan ini penting untuk setiap pelumba untuk merasai ataupun adapt feeling dalam keadaan litar basah, kerana situasi ataupun keadaan yang belum nampak hujan akan berhenti. Jadi ini kemungkinan akan berlaku sehinggalah dalam perlumbaan pusingan yang ke-8 akan berlangsung nanti. Syafiq Rosli semalam dengan 46.131 saat untuk berada di belakang Haziq Amdan. Semuanya sudah pun berada di litar kecuali Muhammad Nur Haikal, tentera nombor 93 yang belum lagi kelihatan setakat ini. Bermaksud hampir kesemua sudah pun setidak-tidaknya mengharungi ataupun berada di litar untuk 2 lap, 2 pusingan. 51.809 itu terpantas setakat ini dari Harith Haziq. Ikuti satu-satunya pelumba melakukan 51 saat. Selain itu kedudukan yang kedua Syafiq Rosli, di mana kedudukan Hafizur Rofa masih dalam keadaan yang belum. Kedudukan masing-masing perlu berhati-hati dalam melepasi mengambil selekoh yang kedua. Awal tadi kita mengatakan mengenai perebutan secara keseluruhan untuk setiap pelumba. Jadi itu pasti akan memberikan situasi yang berbeza untuk persaingan setiap pelumba. Dalam keadaan yang hujan, Syafiq, kita kongsikan seketika untuk kedudukan setiap pelumba. Syafiq Rasul dalam kedudukan yang baik. Dia semalam dan juga hari ini dalam masih kedudukan yang selesa walaupun berhasil dalam keadaan hujan tadi dalam kumpulan A. Jadi mungkinkah dia akan terus unggul untuk mendapatkan kejuaraan kemenangan kali keempat berturut-turut selepas melakukan hat-trick pusingan ke-5, 6 dan juga 7 di Terengganu lalu, dan mencabar kepada rakannya iaitu Hafizur Rofa yang ketika ini melakukan 51.576. Baru saya lakukan di lap yang keempat tadi. Inilah Harith Haziq. Pelumba yang masih dalam keadaan baik, mampu untuk mengawal. Fitri dilihat semakin mendapatkan keyakinan apabila melakukan 51.450 untuk berada di belakang Hafizur Rofa, menolak Nur Hakim, Nur Hafizul, Haziq Amdan pada awal yang lakukan lebih awal dengan 51 saat tadi. Ada peningkatan di lap yang ke-5 51.642, tapi dia sudah pun berada di kedudukan yang ke-6 kerana 5 pelumba di depannya itu ataupun di atas melakukan catatan masa lebih pantas. You see what Harith Haziq is doing right now is exactly what I mentioned in regards to the wet weather riding, bringing out different skill sets. And you can see that Harith Haziq, he was somewhat struggling yesterday. He wasn't unable to challenge into the top 3, but now, well, he was momentarily second, apologies. Now he's dropped down to third. But still, an amazing performance so far in the wet from Harith Haziq. And should the weather maintain this way, this means that he could be in good spots and a good challenge for the podium. But for now, Haziq Hamdan, he goes fastest, a 50.760 in these wet conditions.
Oh, kembali semula Aziz Hamdan. Jadi kita boleh lihat Lumba dari awal untuk step lap mereka harungi, dan bila mendapat keyakinan mereka akan tunjukkan satu persembahan ataupun tunggangan yang lebih meyakinkan. Utamanya Haziq Hamdan. Kini Syafiq Rosli pula dengan 50.397. Idil Fitri as well doing a great job in second now, 50.728. I think the wet weather has just a bit of a twitch there on the downshift for Idil, but I think with Idil's experience on all sorts of machinery and with all the tracks he's been to and everywhere he's raced, I think all that experience is coming to his play right now, because he's starting to understand the wet conditions very well, and he's doing a really strong time. Yep. And once again, another rider that I mentioned, remember how I said the wet weather can bring changes, because we can see now who has the control in the wet. It's another skill set. Not everyone can be good in the wet. Yep. Not everyone can be good in the dry. And look at Idil Fitri, a 51.35. He goes fastest now in the CP1 to 5B warm-up. Yep. Dia tahu di mana nak braking sangat penting, braking. Kemudian nak membuka throttle itu dalam keadaan, terutamanya seleko 3 ni. Dari straight line kemudian nak seleko. I think about Idil, he just looks so controlled. He just looks smooth and calm, which is what you need in the wet. You need to have that sense of calmness, the ability to understand the track well. And he's doing that perfectly. He understands the conditions. He knows where the bike's limits are. And you can see every now and then he's testing those limits, but he's just managing to keep the bike on its wheels, keep it upright. And he's doing such a good job. And this could be another very good lap time from him. He comes across the line now. It's a 50.037 for Idil Fitri. Lap yang terakhir berbaki kurang 15 saat lagi. Satu lagi kita nak saksikan catatan masa Hafizah Rofa. Lebih berhati-hati pada sesi awal ni. Dia sekadar melakukan 50.999, agak baik. Yeah, Hafizah is just not able to keep up with the pace of the likes of Idil Fitri and Shafiq Rosli. Here comes Idil. Look, Idil's just caught up with Hafizah on that lap as well. But this won't be a fast lap for Idil. He's got the likes of Hafizah in the way. No, it is a fast lap. It's a 49.947 for Idil. So what could that lap have been if Hafizah didn't get in his way? My goodness, what a wet weather performance from Idil in the warm-up. Ini menariknya, yang dia katakan pada awal. Persaingan ni akan mungkin berubah secara total. Mungkin kalau keadaan ini berterusan, keadaan hujan. Jadi itu menarik untuk kita melihat pengalaman dan juga keyakinan setiap pelumba, bagaimana mereka nak mengawal bersama dengan jentera. Ya, setakat ini Idil menunjukkan satu persembahan. Walaupun ini warm up, tapi nampak dia selesa untuk mengawal dalam keadaan yang cukup baik. Selesai untuk warm up CP125B. Ini catatan masa yang dilakukan Idil Fitri. Terpantas 49.947 diikuti dengan lain-lain pelumba. Syafiq Rosli, di mana Hafizah Rofa di kedudukan yang ke-6, Daniel Johan 7. It's a really good time as well from Harith Haziq, and I'm really looking forward to it being a wet race actually for this afternoon, but we'll see how the weather plays out. For now, we are predicted to have wet weather all throughout the afternoon into our races later on. So nevertheless, stay tuned. We have more of the warm-ups coming up ahead, and later on in this morning session, we will have the shootout, the heats, and the Super Bowl. Stay tuned, we'll be right back.
anda ingin memenangi motor Honda RSX, beli happy bag dengan harga RM60, dapat baju yang cantik ini, dapat stiker, dapat minyak hitam dengan harga RM60 dan anda berpeluang memenangi Honda RSX. Mari guys, beli. Okey, dekat Litar Perlumbaan Tangkak.
Kembali semula yang baru bersama dengan kami di Facebook Live. Terima kasih dan selamat pagi. Jangan lupa untuk terus saksikan sehingga petang nanti perlumbaan pusingan yang ke-8. Dan yang nak datang ke Litar Tangkak, kami ala-alukan anda masuk secara percuma dan boleh datang beramai-ramai. That's right, you guys can come down and watch the action live in front of you. The weather's actually beautiful if you're sitting down at the stands. Cool, nice breeze, but it is still drizzling out here. We are expecting the rain to continue all the way till the afternoon, so this is a very important warm-up session for every category, especially now when we come into the CP 150. You have the likes of many names who were performing yesterday. We had Afif who was doing decent times. We had Akid as well, the fastest lap time ever recorded. Aiman Tahirudin as well, yeah. He was a big moment there for Akid. Helmi also wasn't doing bad at all. Azroy also last minute charge. He managed to do a decent time. We even had, if I remember correctly, it was Shafiq Ezarik as well who put in a stunning performance as well. So for now, we're just looking at what the times we are expecting. For now, Kasma's already come across with a 47. So as of right now, the pace is about 4 seconds different compared to the dry weather riding. And now it's really a matter of who can master the wet conditions. And there we go. There goes Nazrul Izzat. That's an unfortunate crash for Nazrul Izzat at the long left-hander of turn 3 there. It's a bit unfortunate. Let's see what happened there. He just banked in, and I think it was just on the gas. Oh no, he lost the front. Right, so he's just loading up the front a bit too much and just lost it under him. But we were talking off air just now. Oh, another follower. I think that is Idlan Hakimi. Yep, number 19. Unfortunate for him. So everyone's already starting to push. But we were talking off air, and I was saying that Kasma's a wet weather specialist. And look at him, 46, the only rider so far. Izzat Mikmal as well, doing a surprise performance. Izzat Zaidi, another one. Didn't have the greatest of qualifyings. He was doing decent, but just couldn't get into the top 3. But he is in the top 3 now in the wet. Bola ini Azroy, sekadar kedudukan yang ke-12 berdasarkan catatan masa dengan 48.912. Masing-masing masih lagi berhati-hati, begitu juga dengan Akid. Daniel setakat ini pada awal ni masih belum mendapatkan rentak kedudukan yang baik, tapi ini perlu diingat, ini bukan perlombaan, bukannya Super Pole, tapi inilah warm up. Babitkan 24 pelumba yang berada di Litar. Setakat ini semua pelumba, 24 pelumba sudah berada di Litar. Melihat Kasma terus konsisten dia dengan melakukan 46 saat 46.910. Diikuti dengan Izzat Zaidi yang sudah pun mendapat kedudukan atau catatan masa ataupun riding yang lebih meyakinkan untuk berada di kedudukan yang kedua. Manakala Haziq Fairuz, we have another follower there. Seorang lagi. Who is that? It's fallen down. Azroy. It's a very rare wet weather mistake for Azroy Hakim Anwar there. It's the same place that Nazrul Izzat crashed. It's Izzat Zaidi as well. Let's see Izzat Zaidi, yeah. He's also gone off. Let's see his handlebar took some damage there. So a lot of people crashing at turn 3, it seems. It is a tough one. It's a straightaway straight line braking, banking into the left. Difficult. This is a replay of I think that was it's Azroy and Izzat together that crashed. Tempat yang sama, 3 pelumba jatuh di selekoh yang sama. 3 pelumba yang akan memberikan cabaran dalam kategori ini. 3 pelumba yang berpengalaman. Afif has gone up. Now he's gone up into 4th. He was struggling down in run 7th or 8th just now. Now he's gone up into the top 5 fight in regards to timing. But here's Haziq. Haziq's been consistent so far, but he's only managed so we can't find Haziq's name on screen. Number 12, yeah. That's surprising because I saw him more or less in the top 8 just now. Now he just dropped all the way down to 12. So Haziq is struggling a bit now. Yep. Akid sudah pun naik. Begitu juga dengan Aiman Tahirudin.
Afif dia maintain untuk dalam kedudukan 46.986 di tempat yang kelima berdasarkan catatan masa yang dilakukan. Kalau ikutkan catatan masa kedudukan, ialah itu bukan penilaian kita, tapi mereka di dalam Litar itu perlu mendapatkan keyakinan, mendapatkan keselesaan untuk menuju dalam Super Pole dan juga perlumbaan di pusingan yang ke-8 nanti. Ini Afif berhati-hati mengambil selekor 3 yang menyebabkan rakan-rakannya terjatuh tadi. Yeah, Ramdan Rossi is actually doing a really good job. He was struggling in the dry, but he's only 1.1 seconds off the top in this wet practice, and he's in 13th. Okay, keadaannya Afif mau melihat di mana, mau lebih memahami step selekor. On technical, apa yang perlu dilakukan kalau keadaan berterusan Super Pole dan juga perlumbaan nanti. Ini sangat penting. Jadi sekarang ni setiap pelumba mereka memerlukan bayangan-bayangan apa yang nak dilakukan, Daniel, sekiranya perlumbaan dalam keadaan hujan nanti. Here we're looking at Ashraf Daniel. He's done in 20th, 2 seconds off the pace. Iqbal Amri now goes fastest at 46.653. So Kasma now goes down into second. Akid somewhere came through into third place, 46.762 as well from him. So it's very interesting because the championship, big moment there for Aiman. Ooh. Aiman getting a big scare there. He's running in fourth. He's doing a good job. But look at what we're looking for at the championship. Afif is down in 9th. He's leading. Izzat Zaidi, he's now down into 8th. Oh, just lost the front and then he lost the rear. So what a mess. Braking? I think it's just a mixture of both the braking and getting on the throttle after that. That was a tough one for Aiman, but what a save that was. But championship-wise, we are looking at quite an interesting battle. We have Afif, who's down in 10th now. Looking at Akid, who's not in the championship fight, he's in 4th. Kasma's also out of it, he's in 3rd. Hazik, who still has a bit of an opportunity, he's in 1st. Nazrul is at the closest one. He's with his early crash. He's all the way down in 20th. He came back on the bike and came back on the track, apologies, but he hasn't been able to break 48. So the championship is looking very, very confusing now. And this is what I mean. If we have a wet race today, the battle can just shift completely. Yep. Dan itu menariknya untuk perlombaan pusingan ke-8 kalau ini terus berlaku dalam keadaan hujan. Masing-masing kalau erti kata lain, Daniel, masing-masing ada peluang untuk mendapatkan kedudukan terbaik dalam perlombaan pusingan yang ke-8 sekiranya berlumba dalam keadaan hujan. Tadi awal Daniel dah kongsikan kalau ikut fokus jangkaan kita akan hujan di sebelah petang juga sehingga petang. Namun itu hanya jangkaan, itu hanyalah ramalan, tapi ia bergantung pada keadaan semasa. Namun semasa ini ataupun ketika ini keadaan masih lagi dalam litar basah checker flag. 10 minit sudah pun selesai untuk 24 pelumba dalam CP 150 sesi warm up di sebelah pagi ini. Menyaksikan Haziq yang menunjukkan peningkatan dengan 46.711. Tapi catatan terbaiknya lah ketika lap yang ke-9, 46.544. Jadikan dia terpantas setakat ini untuk sesi warm up. Yeah, Akid as well, he improved, but Haziq is just really, he just found some last minute pace. Last minute pace comes from Aiman Tyrudin. And Akid as well. Aiman goes fast as a 46.482, and then Akid a 46.509. Haziq down into 3rd now. Helmi, he went up to 5th. Kasma all the way down into 6th. Afif, he somehow manages to recover into 9th position. Izzat Zaidi, early on we thought he was strong, but he's all the way in 12th. And Nazrul Izzat is just struggling in the wet, 21st. What do we have in store for the championship fight? That's all yet to come. For now, the CP150 warm-up has concluded. It's a wet warm-up session. Could be a wet race. For now, we wait for the rest of the warm-up sessions. We'll be right back after a short break.
Kembali semula, kembali dengan aksi seterusnya sesi warm up bagi kategori Yamaha Petronas Super Series. 24 pelumba. Untuk pelumba-pelumba ini semalam mereka sudah pun mengharungi ataupun melalui untuk sesi kelayakan dan berdasarkan kedudukan atau pencatatan masa semalam ialah Ahmad Ikram Danish yang melakukan 50.627 saat. Di tempat yang kedua iaitu pendahulu Adi Putra Soekarno semalam dengan 50.637. Yeah, I'm really interested to see how Adi Putra does in the wet. It's a new challenge for him. He's going to have to figure out whether he has the pace that we've seen him have all this year in the dry conditions, whether he can bring that into the wet conditions as well. But I think Adi, being a rider who is so confident on the bike, has ridden every bike, every different category that he's ridden perfectly, I think he should be able to get the feeling in, but as you always say, you never know who can be up on the top now. Yep. Some of the riders who are at the back, maybe 15th, 16th, maybe they have that little bit of extra feeling in the wet weather conditions and they might just make it onto the podium. So for now, we follow Ahmad Ikram Danish. He's running in 7th currently. Kalau kita perhatikan keadaan cuaca ataupun keadaan di Litar sekarang, hujan masih ada tapi tidaklah sebagaimana pada awal tadi, Daniel. That's right. It's still cloudy. I think there is still a slight drizzle, but it's not exactly pouring down like we had it this morning. The prediction is that there will be a thunderstorm coming in all the way until the afternoon, but for now, these are the conditions. And here we follow the championship leader, the star in this category, Adi Putra Soekarno. Putra currently, he runs in 7th with a 58.443, so a little bit more for him to do before we see him pulling out his strides. Now he's doing a decent job. Getting big close there. He's trying to test the late braking capabilities that he has, but getting a bit closer comfort. But even nevertheless, he goes second fastest now. Adib Arshad's the only one faster than him by half a second. 57.302 from Adi Putra. Yep. Adib Arshad awal lagi telah pun melakukan 56.723. Adi Putra kedua dengan perbezaan 0.579. Manakala pendahulu semalam dalam kelayakan itu Ahmad Ikram Danish di kedudukan yang ketiga dengan melakukan 57.433 saat. Kedudukan yang sentiasa berubah sekarang di tempat yang ke-6 iaitu Akid Nazran yang baru saja lakukan 57.784. Ini ialah Syarul Izwan. Syarul Izwan 58.022. Dan di tempat yang ke-6 sekarang yang terbaru ialah Faris Saribaca yang naik dengan melakukan 57.746. Adi Putra Soekarno sekarang, Daniel, yang semakin pantas 55.857. Adib di kedudukan yang kedua dengan perbezaan 0.026 saat. Yeah, you can see Adib, he did improve on that lap as well, but just the likes of Adi Putra's confidence, he just manages to head slightly over with an advantage. There's still just under 5 minutes left, so Adi Putra still has time to try and pull a gap between himself and Adib Arshad, but for now, Adib is putting the fight on. Ahmad Ikram Danish also not too far. Syarul Izwan yesterday also, he had a good day, and he's having a good session in the wet so far. Now we're looking at Muhammad Al-Shakir Zufairi. He's running in 6th. If you look at the timings so far, the gap between the top 8 is about 0.9 seconds, just under a second. Not much in it, but for now we should see some shifts in position. Yes, we do. Syarul Izwan, he goes 3rd fastest, so a good time from him, 56.036. Ada peringatan. Syarul Izwan ikutkan dalam kelayakan semalam dalam kedudukan yang agak baik dalam 30 terbatas. Kedudukan ketiga 51.600 di belakang Adi Putra Soekarno, di belakang Ikram Danish. Adib Arshad dalam kelayakan hanya di tempat yang ke-7. Agak struggle dengan catatan terbaiknya 51.864. Namun hari ini, di sebelah pagi ini,
Adib dilihat walaupun di belakang Adi Putra berdasarkan catatan masa, namun dia dalam kedudukan yang baik menuju perlumbaan pada sebelah tengah hari juga petang nanti. A lot of names once again in the wet. Everything changes. We're seeing a good performance from Imam Fahmi there. Hazrik Shah as well. He's gone all the way up into 7th, 56.266. Good improvement. Akid Nazran as well, doing a good job in 8th. And it's a nice difference that we're seeing, you know, in the wet weather. All these other names suddenly popping up into our frame, and it really shakes everything up. Dan kategori ini Daniel, semalam kerap kali Daniel kongsikan je perkiraan mata untuk kita nak melihat juara keseluruhan mungkin akan terarah kepada Adib Putra Sukarno lebih awal untuk dia mengesahkan kejuaraan kategori ini kerana memerlukan 3 mata, Daniel. Betul. 3 mata. Yeah. It's I have to check back. I remember it was Arash or Adi Putra that has a 3-point difference. Oh, it is Adi Putra. So yeah, so Adi Putra just needs to finish above Adib Arshad. As long as he finishes above Adib Arshad, he will be crowned the champion. So pressure there now for the likes of Adib Arshad and the likes of Adi Putra. Both of them, there's pressure for both of them now. They're trying to see where each other are more or less pacing themselves in these wet weather conditions, especially if it's going to be a wet race later on. Tense moments for these young riders. Yep. Adib Arshad, Adib Arshad dalam kedudukan baik, namun sebentar tadi ini yang perlu diberikan perhatian, perlu lebih berhati-hati. Kerana ya, kita tahu peluru-peluru muda ni mereka kemahuannya cukup tinggi, agresif, tapi perlu diingat dalam keadaan litar yang basah, mereka perlu mengawal emosi itu. Walaupun dalam kedudukan yang baik sebagaimana Adib Arshad, dia masih kembali semula selaku terpantas 54.519 setakat ini di lap yang ke-7 tadi. One rider that's not having the best of days is Amerikam Danish. Oh, just as I said, he goes up into 4th. He was struggling around 7th or 8th, about a second off. Now it's 0.9 seconds off Adib Arshad's time. But Adib Arshad, a really good time that was from him. So as we said, it's almost poetic. We just said that Adib Putra just has to finish above Adib Arshad, but now Adib Arshad is showing that in the wet, it seems that he has the better pace by 0.6 seconds. That's not a small gap. That's quite a significant time difference between himself and Adib Putra. The only rider hitting the 54-second timing. With all that said, the checker flag has come out now. And wait and see if anyone's going to shift them positions. Adib Putra had a slow down lap on the previous lap. We're looking now at Iman Fahmi, who's doing a good job in 5th. Comes across the line. Let's see if there's any shifts in position from the riders on screen. And by the looks of it, no one else has made a better time. Adib Arshad also came across. That was a slow down lap for him. We have 2 more riders coming across the line right about now. And no shifts in position. Looks like everyone's more or less where we saw them on the last lap. And for now, the championship battle between Adib Arshad and Adib Putra, what looks almost certain that it's Adib Putra's championship. Anything can happen in racing, especially when we have wet weather racing. And for now, Adib Arshad, he has the advantage. So these are the results for the Yamaha PETRONAS Super Series. Adib Arshad and Adib Putra lock on horns. Adib Arshad with the advantage of 0.6 seconds. Muhammad Al Shakir, good job from him in 3rd. Amaikam Danish as well. He managed to salvage a 4th in the warm-up. Imam Fahmi doing a good job in 5th. Sharul Izwan keeping up his good performance from yesterday. Hazrik Shah, he makes his way up into the top 7. But now everything has shifted. Some names of riders coming up into frame that we didn't see before in the wet. This is lining up for some exciting action should we have wet weather racing. For now, we'll head to a short break and we'll have the next warm-up session right after this.
Baik, selepas selesai sesi warm up di 9 pagi ni, kita bermula teruskan dengan WIRA KBS untuk shootout. Shootout yang pertama ini adalah membabitkan 8 pelumba. Ini adalah perebutan grid 11 hingga 24. Pelumba-pelumba yang terlibat ialah Daniel Syarul Izzuan, Farid Sadibacha, Afiq Amdan, Lutfi Shah, Nur Fakrul Adam, dan seterusnya Muhammad Irfan Adnan, Zakwan Anas dan juga Raja Nazrin Raja Azwa. That's right, 8 riders here who will battle it out in these still damp conditions. I would say that track is still fully wet. It's nowhere near dry, or even a dry line hasn't shown. So still difficult conditions for these riders to overcome. Now here we're looking at the likes of Lutfi Shah. Afiq Amdan already setting an early pace of a 56.558. Not a bad time at all from Afiq Amdan. A bit better from compared to what we saw yesterday. So once again, it's wet weather riding. Anything can change. Some riders will excel, some riders will struggle. Now here we're looking at the likes of Lutfi Shah. Next to him there is Afiq Hamdan, who is the pace setter currently in this session. Hamdan, of course, on the Azan Shah 25 Academy Racing Team machinery, that bright yellow and black design on the fairing. Irfan Adnan now goes fastest. I think Hamdan, what looked fast, now has gone all the way down to 6th, because Irfan Adnan has gone with a 53.9, and Farid Sadibacha 54.1, Syarul Izzuan a 54.1 as well, Lutfi Shah 55.6. Times and expectations has all shifted now. Oh, wow, saw that coming from all the way from Farid Sadibacha. It looked awkward when he was under the brakes. He looks fine, he got up immediately, but that's unfortunate because he is chasing to salvage a better position in this shootout. But it already looked awkward. Right on the brakes, I saw something a bit weird when he was braking. It looked like he locked up slightly, and he lifted his left foot. I don't know what was going on there, but
something must have been off for him when he was under the brakes. Yep. That's an unfortunate crash, but he is fine. Right. I think that was still Faris Sadiq unable to get the bike started. Yep. Oh, and another one there at turn 2. That is Raja Nazrin. Tadi saya nak katakan mengenai Faris Sadiq baca ialah di sini ialah pengalaman pertama dalam WIRA KBS. Dari Super Series 5 pelumba yang dinaik taraf ialah antaranya ialah Faris Sadiq baca, dan ini keadaan yang baru saja berlaku ke atas Raja Nazrin. Di pelumba-pelumba ini perlu lebih berhati-hati ya, walaupun keadaan hujan nampak semakin perlahan ataupun kurang, tapi keadaan Litar itu masih lagi basah. Dua lagi pelumba, Lutfi Shah and I Lutfi Shah. believe that is Irfan Adnan, so some of the faster riders in this category. But yeah, I was going to say, because the rain has stopped or slowed down to drizzle, these conditions are tougher. When rain is falling on the track, the water's flowing, all the debris is going away. But once the rain stops, you just had this awkward layer of water sitting on the track, and it is slippery as ice. So these riders are going to have to understand the conditions a bit better. keadaannya berbeza. It's a struggle. Air ada permukaan Litar, air itu masih bertakung, itu keadaannya perlu lebih berhati-hati. Jadi setiap sesi yang sedang kita saksikan daripada awal pagi tadi sehinggalah sekarang adalah situasi yang sentiasa berubah dan ada cabaran untuk setiap pelumba. Ini ialah Nur Fakrul Adam. Bermaksud tadi ada 4 pelumba untuk sesi ini yang terjatuh. Keadaannya perlu lebih berhati-hati, berbaki 4 minit. Ini adalah shootout yang pertama. Shootout pertama WIRA KBS, lepas ada shootout yang kedua. Perebutan grid 1 hingga 10. Still yellow flags there waved at the second to last turn. Probably the bike hasn't been cleared. For now, here we look at Fakrul. He's running in 7th. 56.385 is his fastest time. He just trails Afiq Hamdan by 0.1 seconds. Follow now Nur Fakrul into the tight chicane. Is a tricky spot, especially in these slippery, wet conditions. By the looks of it, Irfan Adnan has just come back. Oh, there we go. Nur Fakrul, he goes down there at the second to last turn. Ini adalah kedudukan selekoh yang sama Faris Sadiq baca jatuh tadi, terjatuh. Dia antara selekoh 8 menuju selekoh terakhir. Once again, I feel like he was going just too slow here. He braked really hard, slowed down, and by the time he wants to bank in, he just didn't get the bike in the right position. You can see that he even slipped while walking, so that's how slippery it is right now. Itu gambaran yang cukup jelas. Keadaan Litar yang licin, basah. And for those who don't know, racing boots are designed to be grippy in the wet. There's a proper rubber that's on the bottom of the boot to make sure that you can keep your foot on the foot peg when it's wet. So if even you can slip on with those boots in these on the tarmac, yeah, it's a slippery track. You know, it shows how slippery it is there. Yeah. So now we're following. I believe this is. Sorry, no, that's not Irfan Adnan. I think it's Faris Sadiq Bacha that we're following here. This is Sharul Izwan, currently running in 3rd, not a bad position at all in this shootout. When the numbers come off on this bike, that makes it a bit harder for us. But yes, it is Faris Sadiq Bacha. Comes across another 53.8 for him, so he's consistent in that timing. Everyone riding quite carefully in these conditions. Everyone's seen that people are just slipping around, so everyone's riding with caution here. Faris Sadiq Bacha through the left-hander. Now, we didn't see any incidents here in this session. We saw a lot happening in the CP125 there. Di sini pun perlu lebih berhati-hati ketika perlombaan nanti dari 45 tu. Dan di sini kedudukan selekoh yang menyebabkan Faris jatuh pada awal tadi, namun dia lebih berhati-hati. Sharul Izwan now he goes faster into 2nd with a 53.559 for him.
again, Farisade Bacha comes across with a higher 53 second timing. Here now we're looking at Irfan Adnan. He was fastest before he fell. So now he has just one lap as he crosses the line to try and charge on, but I don't know if the fall might have taken the confidence away a little bit for him. It is tough to get back up after falling and just thinking that, oh, you know, I'm just going to keep on pushing through these conditions. It's a tough one. There's always a mental block. For now, here's Irfan Adnan into the straight. And now into the braking zone in the left-hander here. We saw a lot of incidents with the CB150, especially here. So far, all throughout, a clean lap from Irfan. Goes to the chicane. Quite carefully as he makes his way to the second to last corner. This is a tricky spot. A lot of people fell here, but he makes it through well. I think that might be the better line in this wet condition. Taking that wider line, not taking close to the apex. Comes around the last turn now. Let's see whether he goes up any positions, but I don't think it's fast enough. And definitely the fall ruined his confidence a bit. He did a 55 on that lap. He has done a 53.9 previously before he fell. For now, the checker flag is out. The remaining riders will take the checker flag. Just waiting to see who else is out on track. We have Sharul Izwan still on the lap. And he comes across the line. Does he improve it to first? No, he doesn't. Another 55.7. Coming through now is Raja Nazreen. It looks like everyone is more or less going to be in the same position that they were on the last lap. Coming through now is Farisade Bacha. Does he improve his lap time by any means? And he does not. So by the looks of it, that is the conclusion of the WIRA KBS Shootout 1. After this, I think we're getting news that there is some oil spillage on the track, so the marshals will be at work trying to clear that. For now, these are the results of the KBS, with the WIRA KBS Shootout 1. Farisade Bacha fastest, Sharul Izwan second, Irfan Adnan third, Luffy Shah is in fourth, Raja Nazreen, he comes fifth, Afiq Hamdan in sixth, seventh is Muhammad Nur Fakrul, and in eighth is Zakwan Anas. Stay tuned and don't go anywhere. We will have the second shootout for the WIRA KBS coming right after this.
Back at the action once again for the WIRA KBS, but this time it's the shootout too. And already we're seeing the image that we're very familiar with. The 331 Racing Team riders in the shootout currently all riding together. Yaitu Syamil Amsyah, Denny Syaiman, Arash. I was about to ask where the fourth one was, but Arash Tsunami. Okay, pelumba yang baru naik taraf untuk kategori WIRA KBS malam juga cemerlang. Dia dalam 10 pelumba yang berebut atau perebutan dalam aras dalam grid 1 hingga 10 untuk shootout yang kedua. Namun dia terjatuh tadi. Selain 3 pelumba untuk 31 Racing, kita juga perlu berikan perhatian terutamanya kepada pelumba yang terpantas semalam, iaitu Farid Hakimi dari Individu Honda Yam Racing yang melakukan 46.610. Namun hari ini mereka dalam keadaan yang berbeza di Litar yang masih lagi basah. Walaupun keadaan hujan, kalau ikutkan sudah pun berhenti, tetapi trek dalam keadaan kondisi masih lagi dalam keadaan basah. Yeah, the track is by no means dried up, or there's not even a dry line anywhere that we can see. So it's still very damp out there.
Now I'm just wondering whether Arus Tsunami has already managed to make it back onto the track. He's going to have to try and find his way back into the line with his teammates. A bit unfortunate for Arus Tsunami. Yesterday a crash and today a crash again. Very rare to see him making these mistakes, but perhaps he's trying new things because he knows he's at the end of the season. He can start taking a bit more risk. He can start to try a new style of taking a turn, perhaps. But, a double fall there. That was one of the Honda KC bikes, and I think that it was that was Farid Shikmal. Yep. The other rider that was involved in this, that is Ikram Danish. So yeah, both of them taking the fall in tandem. I believe it was first Ikram and that fell, and then Farid Shikmal just came right behind and lost the front as well. But for now, Farid Hakimi fastest again in the session. 50.778, jadi Farid dalam kedudukan yang masih dalam berkeyakinan. Di sini perlu lebih berhati-hati. Di seleko 3 ni. Tiga pelumba Kejuaraan Racing masih lagi mencari kedudukan dan catatan masa yang terbaik. Syamil Amsyar kalau diikutkan dengan 51.115, Adam Haikal di belakangnya kedudukan yang keempat, Syamil Amsyar. Syamil currently the fastest of the 31 racing team riders. Arus Tsunami is back on track. Just saw that he came across the start-finish line. So let's see where he finds himself. I know this sounds corny, but with the name of Arus Tsunami, the most vicious of wet weather catastrophes, he should be able to be fast in the wet. Comes across is Syamil Amsyar. Second fastest he is, 50.849. Still nearly 0.9 seconds shy of Farid Hakimi's 49.9. Just trying to see where everyone else is lining up. For now, here's Syamil Amsyar. I think he's just waiting for his teammates there. It doesn't look like there was an error that was made. Here comes Farid Hakimi. He comes across now. It's a 50.3 for him, so still a very fast time, faster than anyone else, but not faster than his previous time. Arus Tsunami just came across a 51.7. That puts him in 5th position, right behind his teammate Adam Haikal Jahar. Alif Izwan yang baru saja melepas ini terbelengkakkan lap yang kelima di 52.480. Itu adalah yang terbantas setakat ini oleh pelumba ini, tapi dia kedudukan yang ke-8. Ada yang terjatuh lagi. Is that Arus Tsunami again? Yeah, Arus Tsunami making a double error in this session. Is a chicane again. Keadaan ini cabaran untuk Arus Tsunami ialah dari segi psikologinya, mentalnya. Semalam dalam NVX Challenge, awal-awal kita tengok semalam, Daniel tu kongsikan tadi terjatuh. Jadi hari ini 2 kali. Jadi dia perlu lebih tenang untuk fokus kerana yalah, dia bermula dengan baik sebenarnya Daniel semalam dalam WIRA KPS ini. Hari ini pun dia mungkin apa yang mahu lakukan adalah mendapatkan catatan masa terbaik. Namun nasibnya kurang bernasib baik pada pagi ini, jatuh 2 kali. Jadi kita harapkan Aras dalam keadaan yang tenang dan kembali fokus untuk meneruskan aksinya untuk hari ini. Hari kemuncak sebenarnya untuk pusingan yang ke-8. Yeah, for now it's a rare double mistake again for Arus Tsunami. He just came across the line again, so let's see whether he can still continue because he's doing a good job. He's in 6th. So he's well within his teammates' reach. Well within the reach of his teammates. We know that he's capable, and as you mentioned, I think he just needs to relax his mind. Perhaps the pressure is just getting to him. Like suddenly, he's the hottest property in the Cub Prix series. So I think he just needs to realize that he has the potential. He has what it takes. He just needs to do what he does the best and try to not let it get to his head. Shikmal yang kembali semula, tadi pun dia terjatuh tadi, Farid Shikmal.
Melengkukan masa terbaik Farish Iqmal sebelum jatuh 51+0 di lap yang kedua. Dia dalam kedudukan ketiga terpantas di belakang Syamil Amsyar dan juga Farid Hakimi. Farid Hakimi yang melakukan 49.970 lap yang keempat. Inilah satu-satunya pelumba yang lakukan di bawah 50 saat. Bit of a twitch there as he went on the brakes. Farid Iqmal doing a good job, good recovery so far after having fallen. I think it was Farid Hakimi that fell with Arus Tsunami just now because he took a very long lap to come around. For now, Arus Tsunami hasn't come across again. Neither has Farid Hakimi since that incident. So it seems like they won't be improving in this session. Arus Tsunami now he's dropped down into 7th. Here's Farid Iqmal. We still follow him. He's running in 3rd. He's been consistent in the mid 51s to the lower 51s. He just doesn't have that extra half a second that Syamil Amsyar has right now. Oh, that's a big crash. Huh? Farid Hakimi? That is Farid Hakimi. Yeah, 16 and Farid it is, yeah. Hakimi. Where is this crash? 'Cause that's a very big crash there. Seleko, Oh, there. Oh, okay, well, we saw him standing up there, so that's good. Oh, but that's a fast one, but it's good to see that he is standing up. He got away from that. Syamil Amsyar now goes fastest. Here's Haziq Hakimi, his teammate, doing a good job as well. He's in 4th. So they're splitting up the 31 Racing Team riders. It's between Syamil and Danish Aiman. We have the likes of Farid Hakimi, Farid Iqmal, and Haziq Hakimi. The rest of Syamil's teammates are 5th, 6th, and 7th. That is the likes of Danish Aiman, Adam Haikal, and Arus Tsunami. Comes across now as Haziq Hakimi. He remains 4th. Alif Izwan comes across as well. He remains 9th. And here comes Farid Iqmal. Does he improve further? And he comes across another 50.778. He improves but stays in 3rd place. That's Danish Aiman there as well. He came across as his fastest time, but he remains in 5th. This should be Adam Haikal. Adam Haikal goes up into 5th, pushes his teammate Danish Aiman down into 6th. So these are the results for the WIRA KBS Shootout 2. Syamil Amsyar, the championship leader. He's in 1st, Farid Hakimi with that weird crash that we didn't get to see. He's in 2nd, Farid Iqmal. Good recovery into 3rd, Haziq Hakimi 4th, Adam Haikal Jahar 5th. 6th is Danish Aiman Zamrul. 7th, Arus Tsunami with a rare double fall. 8th is Aish Izhafi. 9th, Alif Izwan. And in 10th is Ahmad Ikram Danish.
utama untuk perlombaan akhir petang ni, Syamil. Tapi penting untuk Syamil untuk mencari mata keseluruhan. Jadi bagaimana, Syamil? Saya nak syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada tim PETRONAS SPRINTA YAMAHA Racing yang membaiki suspension saya begitu baik. Dan saya race pada petang ni saya cuba target podium. Dan bahu saya ada kecederaan sikit. Daripada round 2 MSBK, bahu saya telah patah. Dan saya cuba maintain podium lah pada minggu ni. Tapi kita tengok keadaan cuaca hari ni macam hujan. Kalau hujan, macam mana Syamil? Adakah Syamil yakin? Kalau hujan, saya lagi yakin untuk race petang ni. Terima kasih, Syamil. Welcome back to the first big action of the day. It's the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup Heat.
And this is how the Tangkak track looks. 9 corners, apologies. The 8th round of the PETRONAS Cub Prix 2022 season. It is not the longest of tracks, but it is very exciting, very tight bends. And the conditions are very, very difficult today. So the heats, the reason why we have the PETRONAS SPRINTA Pro Am Cup heat, this decides the grid positions for the final race later on in the afternoon. And this will be the first action where the riders have to gauge where they will be in the race later on. It is a tricky session. Everyone has to keep their cool, everyone needs to maintain their bikes, and you have to make sure that you finish it without damaging your bike. Itu yang lebih penting. Kita dah saksikan sesi awal tadi, kebanyakan pelumba terjatuh, jadi antara selekor-selekor yang perlu diberikan perhatian, selekor 2, umpamanya 3. Setiap selekor ada teknikalnya dan perlu diberikan perhatian untuk setiap pelumba. Catatan masa penting, kedudukan grid permulaan nanti, dan ini pelumba akan memberikan saingan. Azrul Effendi Hadi, Syafiq Aiman, Syafiq Ashraf, Aiman Hafiz Syaril, Zulmi Yazid, Izzat Rafiq. Ikuti dengan Alif Imran, Muhammad Alaf, Harun Nizan, Ahmad Syamil Akmal, Haizul Azri, Khairul Firdaus Kazim, Arfiq Hilman. Seterusnya 3 lagi pelumba iaitu Zari Rosman, Zikri Iskandar, 15 iaitu Syamin Aiman, Syarifuddin Syamsuddin, Kamrun Abdul Karim, Syarizal Kasmiran. Dan Anwar Adam, Muhammad Nur Taufik, Nuraina Halisha dan juga Muhammad Arash Firdaus. Ini adalah kedudukan berdasarkan kelayakan semalam untuk sesi ini, dan antara yang menarik ialah kita mahu melihat Azrul Effendi dalam kedudukan yang terbaik, dan Zulhelmi ini di sini akan menjadi tanda tanya, dan kita mahu melihat dia meneruskan kecemerlangannya kerana adalah kedudukan secara keseluruhannya Zulhelmi, Azrul Effendi, 2 pelumba yang bersaing untuk pelumba terbaik walaupun masih lagi awal, tapi berdasarkan keputusan dan kedudukan 136 mata kita kongsikan sekali lagi yang dikumpul oleh Zulhelmi Yazid, manakala Azrul Effendi 123 mata, bermaksudnya 13 mata perbezaan 2 pelumba teratas ini berdasarkan selepas 7 pusingan. So all the riders have formed back up on the grid. Now we're just waiting for the green flags to be waved before we have 8 laps of fast, rapid racing, but the riders had to be careful. We saw already that the conditions were difficult. Oh, we do have a couple of riders. Did they crash out just now? That's Eric Grossman and Nuraina Halisha. I suspect they took a tumble somewhere along the sighting lap. With that said, they formed back up on the grid, and the formation lap has concluded. And some of the riders who are on the grid now, the bikes are going to get heated up, the tires are going to get colder, so it's going to be difficult for the ones who didn't make it on the grid. But for now, the red lights are on and they're off. And it's a good start from Muhammad Syafiq Aiman, who goes straight into the lead. Syafiq Ashraf, he goes back into second. Oh, this is going to be a tricky one into turn 2. Everyone's battling. Oh, bijak Zulhelmi, dia mengambil peluang di selekor yang kedua, Daniel, dan juga di belakangnya itu Azrul Effendi. Jadi persaingan awal ni, 2 pelumba yang kita sebut yang mahu memberikan tentangan saingan dan berada di kelompok hadapan. Sudah pun mengambil alih. Kita lihat Azrul di depan sekarang ini. Azrul Effendi just charged up there. And he's there's a crasher already early on. This is, I believe that's at turn 3. And into the second to last turn. Sharizal. For now, it was another good start as well from Izzat Rafiq. He went up into 5th momentarily. But for now, Azrul Effendi, he's pulling away. He goes through the last turn in 1st. Zulhelmi Yazid is still in 2nd. Izzat Rafiq went on the inside there. I don't know where he lines up. Bit of disagreement going on in that big pack behind there. But they come through. The first lap is done, and Azrul Effendi is pulling away. Yep. He's pulling that gap. Zulhelmi Yazid, he's stuck in 2nd. Azrul Effendi mengambil langkah bijak. Dia meluru ke depan lebih laju untuk jauh dari kelompok yang besar. Keadaan Litar yang basah, dia mahu lebih selamat, keadaan lebih tenang. Namun kedudukan Zulhelmi nampak Daniel, dia berhati-hati mengambil setiap selekor dan telah pun dipintas untuk berada di kedudukan yang ketiga. Manakala Azrul
Terus selesa dengan gap jarak yang begitu jauh. I just realized Zulhilmi, I think, has just been dropped down. Yeah, he has been dropped down. Izar Rafiq's not putting pressure on him on 4th. Oh, a touch on the leg there from Ahmad Syamil Akmal. Keadaan yang cukup mendebarkan. Jadi mereka perlu lebih berhati-hati untuk mengambil seleko. Keadaan selepas 2 lap dalam kategori ini untuk hit, kita lihat di seleko yang ke-8 tadi. Seleko 9, seleko terakhir. Azrul Effendi. Oh, that's a big crash there. Sebelum mengambil seleko ketiga tadi, Alif Imran terjatuh ketika mau mengambil seleko yang ketiga. Tapi sekarang ini kita berikan perhatian Zulhilmi. Zulhilmi terus dia berhati-hati daripada awal sehinggalah untuk melengkapkan lap yang seterusnya ini. Kita lihat di sini apa yang berlaku. Oh, begitu dekat, begitu rapat, menyebabkan Alif Imran terjatuh. Jadi keadaannya lebih selamat, kerana lebih tenang ialah Azrul Effendi. Dia selesa di depan, di belakangnya kini sudah pun berubah. Bukan lagi Syafiq Aiman. Syafiq Aiman masih lagi berada di belakang untuk kedudukan yang kedua. Zulhilmi dalam kedudukan yang kelima. Kita akan nantikan untuk lap yang seterusnya. Berbaki separuh lagi. Oh, what a move on the outside. That was from Izar Rafiq there, but Zulhilmi is really dropping in this heat. He's not going to get a great starting position on the grid. Oh, a dive in from the inside on the second to last. Oh, contact there between Ahmad Syamil and Izar Rafiq once again. Ahmad Syamil just dropped there. It's hard to call it because everyone's just changing positions. This is quite the race we're having here. Melihat keadaan Zulhilmi, dia memang mahu berhati-hati. Mungkin ayat awal dia mereka perlu yang pasti jangan berlaku terjatuh. Itu mungkin objektif dan juga fokus Zulhilmi kerana dia mahu dalam keadaan selamat walaupun dalam kedudukan yang kelima, tapi masih dalam keadaan terkawal menuju seleko yang ketiga, manakala Azrul Effendi dalam kedudukan yang terbaik. Kita lihat gap di antara Azrul dan juga Syafiq Aiman begitu besar, 6.25 saat. Azrul di depan meninggalkan lain-lain pelumba. That was a beautiful overtaking maneuver, a double overtake from Izar Rafiq at the chicane. He seems to like that spot, and his pace is starting to look really good for a potential fight for the podium later on in the race. But for now, Azrul Effendi untouchable. Syafiq Aiman in a lonely second place. Ala Fairul Nizam as well, a lonely second place. In 4th is Aiman Hafiz Syahril. 5th now comes across the Izzat Rafiq. And then comes Khairul Firas Kadzi, Marash Firdaus, and Zulhilmi Yazid. Zulhilmi ditolak dalam kedudukan yang ke-8. Kita lihat dia agak ke belakang sikit di kelompok pertengahan. Pasti seleko yang ketiga dalam keadaan yang baik untuk Zulhilmi walaupun dia begitu berhati-hati sehinggalah selepas lap yang kelima untuk Zulhilmi, manakala di depan kita terpaksa melupakan Azrul kerana Azrul begitu selesa di hadapan dan dia mengambil langkah bijak Azrul pada awal. Daniel, keadaan ini Afiq Hilman comes across Zulhilmi, and Zulhilmi now goes down into 9th position. And right behind Zulhilmi now is Shamin Aiman. He's looking tempting as well. He wants to get in front of Zulhilmi, and there's a bunch of riders right now who look like they might pass Zulhilmi before the end of the heat. And trying on the outside there's Shamin Aiman, unable to make the move there, but passing clear is Afiq Hilman now. They go down the straight and into this left-hander. This is a tricky spot now in these damp conditions. For now, Shamin Aiman, he's putting the pressure on Zulhilmi, trying on the outside once again. And inside Shamin goes Sharifuddin Shamsuddin. And suddenly Zulhilmi's just not looking as strong as we're used to seeing him. Di sini cukup penting selekoh yang ke-7. Seorang pelumba terjatuh. That's Shamin Aiman who's fallen there. Aiman. Manakala di depan ini Azrul Effendi yang dilihat diberikan tentangan di belakangnya itu iaitu Syafiq Aiman yang juga konsisten di tempat yang kedua.
Di lap yang ke-7 tadi mereka lakukan 50.378 dari Azrul Effendi juga Syafiq Aiman, hanya perbezaan 1.811 saat untuk di kedudukan yang kedua. Azrul Effendi dari lap yang pertama menuju lap pusingan yang terakhir untuk melengkapkan 8 pusingan untuk menempatkan kedudukan terbaik permulaan menuju permulaan perlumbaan yang ke-8 nanti. And checker flag is out, and coming across is Azrul Effendi and Shafiq Aiman in second. Ala Fairul Nizam looks like he's going to take a nice third. Coming in fourth this time is Izzat Rafiq. He makes it past Aiman Hafiz on the last lap, and Aiman Hafiz, he comes fifth. Arash Firdaus, he'll finish sixth. Here comes the battle with Zuhilmi. He's dropped all the way down to 10th. What a horror of a heat it has been for Zuhilmi in these tricky conditions. Kita dah selesai untuk Pram Cup untuk hit. Jadi kedudukan dan jawatan masa yang dilakukan oleh setiap pelumba, kita lihat Azrul Effendi akan memulakan di petak pertama dalam perlumbaan nanti. Dan ini adalah kedudukan selepas tamat sesi hit untuk Petronas SPRINTA Pram Cup. akan bermula di petak yang pertama. Beza 13 mata saja dengan Zuhilmi Aziz. Tadi Zuhilmi menamatkan di tempat yang ke-10. So macam mana Azrul melihat untuk perlombaan petang ini? Saya rasa saya agak
rasa tak berapa bimbang sangat dengan keadaan trek basah. Saya tak ada nampak kelibat Zulmi di belakang saya, cuma saya nampak kelibat tak tahu nama motor 58 dan 31. Tadi dalam race tadi saya ada buat mistake dalam turn 7 rasanya. Dekat situ agak terlampau break sangat. Saya jatuh dan saya mengangkat motor dan saya lihat dekat belakang jauh. Saya angkat dan saya tengok motor tak teruk. Saya teruskan perlombaan dan saya berjaya dalam kedudukan pertama lah. Tapi Azrul juga bersaing dalam kategori CP125. Jadi adakah itu akan orang katakan memerlukan tenaga yang lebih kerana berlumba dalam 2 perlombaan minggu ini? Dari segi fitness memang kena kena kuatkan lah. Agak penat jugalah kalau kita bawa 2 kategori kan, Pro Am dan CP125. CP125 pun saringan pun agak kuat bagi saya lah. Dan saya ni dari tim saya lah, kira tim dia untuk bagi saya mencuba untuk dalam kategori 125 untuk kira fight dalam kategori 125, tapi agak susah lah untuk fight tim besar. Okey, baiklah Azrul, terima kasih, all the best untuk petang.
Back with the action once again after the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup heat. We are back now with the Honda Dash 1 to 5 challenge, one of the remaining warm-ups of the day. Now with this Honda Dash 1 to 5 challenge, it is still a battle for the championship between the likes of Danish Abdul Rahman, Amrin Haziq Johan, Haziq Hakimi, and as well as the likes of Muhammad Al Hakimi Sharuddin. Mathematically, of course, it goes all the way down to Haidar Nur Akmal with an opportunity to still fight for the championship, and even down to Abu Muhammad Lukmanul. But the rider with the real advantage in this category has been Danish Abdul Rahman. He leads with a nice number of 15 points in the championship. So getting a win here would be a good boost for his championship title hopes. For now, Danish Abdul Rahman, he leads this warm-up session. Still tricky conditions, but you can see that the track has been drying up. There are some dry spots and a dry line starting to form up. This allows the riders to push on and try to get the pace and see where they would be more or less in these conditions. But the unfortunate thing for them is if it rains later on in the afternoon, they have not yet felt this track in a proper wet weather situation. Ya, pastilah keadaan di Litar lah. Tiada lagi hujan. Tapi keadaan Litar sebagaimana dia jelaskan bahawa ya belum lagi dalam keadaan yang keseluruhannya kering, masih lagi dalam basah itu pasti, dan menuju beberapa kita dah nampak spot yang sudah pun menuju ke kering, tapi ini ialah ketika ini Danish Abdul Rahman yang dilihat dalam keadaan begitu baik, memang dua selekor lagi diikuti dalam kedudukan yang kedua di belakang iaitu Aiman Hafiz 53.739 di lap yang kedua, selekor yang ketujuh. Di sini perlu berikan ataupun perlu berhati-hati, dan termasuklah di selekor terakhir, selekor 9 menuju melengkapkan lap yang ketiga untuk 20 di depan Danish Abdul Rahman dengan 53.661, 53.781. Kalau ikutkan catatan masa, Haidar kini Daniel Haidar adalah lebih pantas, 53.533. Yeah, Haidar seems to have the confidence here in Tangkak. Even in qualifying, it was the fastest. But I just noticed that Haziq Hakimi, just now we saw his bike being pulled away, so he's crashed out early, whereas he qualified second fastest. So it's a bit unfortunate for him to miss out in this warm-up session. For now, there we're having a good look at Haidar Nur Akmal, the fastest in qualifying and currently fastest in warm-up. And here's Amrin Haziq Johan. Amrin Haziq, one of the contenders in the championship, he's second so far. Danish Abdul Rahman, he now goes second fastest. 53.661 for him.
lakukan Amrin Haziq dengan 52.57 menerusi catatan masa dilakukan dalam lap yang keempat tadi. Haida turun di tempat yang kedua. Perlu diingat ini adalah sesi warm up, Daniel. Warm up adalah penting untuk kategori ini sebelum mereka kembali untuk berlumba di pusingan yang ke-8. Yeah, the warm-ups are always a crucial session. It is where you can really gauge where you can be later on in the race, especially as to just get the body in riding form, just get it warmed up, get the feeling of the bike, understand how the tires are feeling today. Every time you head to a racetrack, it's always a different condition, whether it can be the temperature, the surface temperature, even the humidity can play an effect. For now, the big question mark is whether we're going to see wet weather riding. Because for now, the track is starting to get drier, starting to see dry lines here and there. If you look at the timings as well, the fastest time in qualifying was by Haidanur Akmal, where he did a 50.75. Everyone else was doing 51s, 52s. And the fastest time currently on track is the 52 from Amrin Haziq Johan and Haidanur Akmal. Ialah Zulfarid Zulhisham. Zulfarid semalam dalam kelayakan ialah dia melakukan Zulfarid dia kedudukan ke-9 dengan 52.805. Dan hari ini untuk sesi warm up, Zulfarid dalam kedudukan yang ke-6 dengan 53.883. Sekarang ada Haida kembali semula menerusi catatan yang lebih baik, 52.188. Kita dengan Amrin menerusi, kalau kita ikutkan dalam kedudukan setiap pelumba berbaki 3 minit, catatan masa yang semakin baik. Itu juga dengan Firdaus Effendi dengan 53.276 untuk berada di belakang Danish Abdul Rahman. Here following Haidanur Akmal into the second to last turn. And you can see the nice dry line starting to form up. For now, the weather has stayed dry for I think nearly an hour now, the better half of an hour. And we're just waiting to see whether the conditions are going to turn on us again. Yesterday we saw the reverse. We had dry weather and suddenly the wet weather came, but only for a short while, and we had a dry session all throughout the afternoons. Looking at the rain radar as well, there's a rain system around us, but it hasn't arrived yet. We never know what to expect. For now, just over 2 minutes left in this Honda Dash 125 Challenge warm-up session. And it's still Haidanur Akmal with the advantage. Amrin Haziq Johan, however, only 0.007 seconds away from Haidanur Akmal. Masing-masing mahu mendapatkan kedudukan terbaik untuk adapt, untuk mendapatkan keyakinan dalam track. Di awal pagi tadi adalah sesi yang lebih mencabar untuk setiap pelumba. Namun dalam sesi warm up Honda Dash 125 ini berbeza. Keadaan track yang dilihat menuju keadaan yang lebih baik. Akan dilihat kalau keadaan ini terus kekal tanpa hujan, track akan kembali kering nanti, Daniel. Satu minit lagi untuk menamatkan aksi warm up Honda Dash 125. Kedudukan kembali terarah kepada pelumba yang bermula dengan begitu baik dalam kelayakan semalam, Haidanur Akmal. Pelumba kecil molek ini dalam mendapatkan kedudukan yang terbaik, 51.9. Tapi tak lama kerana kita lihat catatan masa di lap yang ke-9 yang terbaru tadi menurun, tapi dia kekal di tempat yang pertama. Seorang lagi pelumba, It's Danish Abdul Rahman. Danish Abdul Rahman crashed out there at the last turn. So just under 30 seconds left. Apologies, just under 30 seconds left in this Honda Dash 125 Challenge. Well, it's under 20 seconds now. We're following Amrin Haziq Johan and Haidanur Akmal there on your screen, number 3 and number 5.
come around the second to last turn, and they should be taking the checker flag as they come around the last turn here. And let's see if there's any improvements when they come across the line. Currently, Haidar Akmal is the fastest in the session. He comes across now, and it's close. It's a 53.292 from Haidar, and Amrin Aziz Johan a 53.352. But by the looks of it, the timings will remain as they were previously. And for now, it's Haidar Akmal, Amrin Aziz Johan, and Danish Abdul Rahman setting the pace as the top 3 riders in this session currently. So these are the results for the Honda Dash 1 to 5 Challenge warm-up session. Haidar Akmal setting the pace this morning with the track starting to dry up. Stay tuned, don't go anywhere. We have another warm-up session coming up, and after this we'll have the shootouts, the super pulls, and then we'll head on to the races for round 8 at the Tangkak Racing Circuit. We're back again with the warm-up action for the AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge this time. The sun has just come out and the track is drying, as you can see visually. Now this is of course the championship decider, perhaps for Aras Tsunami. We're going to see whether he can finally close out the championship
as we've seen him do so spectacularly so far. Untuk Arash, dalam kategori semalam dalam kelayakan, walaupun dia mencetakkan masa yang agak baik, namun dia terjatuh, dan pagi tadi pun dalam WIRA KBS cabaran berbeza. Jadi kita nak melihat untuk pelumba muda ni dia dalam keadaan tenang, itu kita mahukan. Keadaan cuaca yang semakin baik sudah pun nampak dari pemandangan kita ketika ini pun dah nampak cahaya matahari sudah pun menyinar. Itu yang kita mahukan menuju perlumbaan pusingan ke-8. Namun seketika warm up yang terakhir sebelum sesi yang lebih penting selepas ini untuk shootout menuju perlumbaan di tengah hari nanti untuk babitkan ke semua kategori. Yeah, that's right. It's drying conditions will favor a lot of riders. At the same time, it's going to be interesting to see how this weather pans out. For now, it's a drying track. You can almost consider this a dry track already. The dry lines showing very clearly. In these kind of conditions, the riders can push on and they can try and see where they would form up as we progress through the day into their races later on in the afternoon. For now, it's Ryan Cardani who has the better of the pace at 54.038. Dengan Syazurin, pelumba yang terpantau semalam dalam kelayakan. Semalam dengan 52.939 untuk 3 lap yang pertama 54.478. Di belakang Ryan Cardani dengan perbezaan 0.440 san. Ini dia Aras Tsunami. Aras Tsunami sementara tadi dia lakukan di lap yang ketiga dengan 54.559. Pastinya kalau melihat dari tunggangan yang dilakukan oleh Aras Tsunami, dia akan mencari kedudukan yang lebih baik, mendapatkan keyakinan. Itu yang lebih penting untuk Arash menuju perlumbaan nanti. Yeah, it's interesting. Arash has had a slow start to the warm-up. He had a double crash earlier on in the WIRA KBS shootout. He had a crash yesterday in the MVX challenge as well. So it's a bit of a question mark now for Arash Tsunami. Can he shake off those demons that he had causing him to crash and all that pressure on him? Can he just start setting the good lap times? And once again, a 53.810 from Arash Tsunami, but still not enough to beat Ryan Cardani, who's still in first. Now we're looking at the likes of the turn 3. Arash Tsunami there on the inside going into the chicane. Arash Tsunami is making a way clear out of that, away from the danger. Now we're looking at the second to last turn. Whoa, some riders going really wide there. Trying to go for the rolling speed, but nearly overshooting, but managing to save that quite spectacularly. Arash Tsunami is getting knocked about by the likes of Marzuki. Arash comes across and he doesn't improve. He's stuck in fourth now. So this is very interesting. It's not the dominant Arash Tsunami that we're used to seeing. Yep. Ini pelumba yang mendahului Syazurin 53.141. Dia terus perbaiki catatan masa dalam sesi warm up ini. Di depannya itu Ryan Cardani. Kalau ikut catatan masa, Ryan Cardani di belakang Syazurin. Tapi kita akan lihat catatan yang terbaru di lap yang ke-6. Masih kedudukan. Ikut catatan masa, Syazurin masih di depan Ryan Cardani. Tapi dua pelumba ini berdekatan bersama-sama untuk melengkapkan berbaki 3 minit. Dan dilihat Azran Rifki pula mencatatkan masa yang lebih baik dalam kedudukan yang ketiga. Arash Tsunami Daniel dia menerusi catatan masa dilakukan, dia ditolak untuk berada di tempat yang kelima di belakang Muhammad Al-Shakir. Jadi mungkin Arash mahu lebih berhati-hati. Yeah, so I'm wondering whether the crashes from yesterday and today have shaken him up a bit, whether he's being more cautious, whether he's just trying not to crash anywhere, because usually we would see Arash Tsunami, he can be riding very calmly, he doesn't look like he's pushing for a time, and he will set the fastest time. But this is a very different riding from him. We don't see him setting the fast lap pace yet.
filling out of Tsunami now down the straight. Let's see what he does as he comes across the line. And again, it's not an improvement. It's a 54.645 for out of Tsunami. So a very strange difference that we're seeing now. And so now we're still falling out of Tsunami. It still hasn't set a fast-paced time. Satu minit, 10 saat lagi. Rekod kedudukan arah Tsunami, dia masih mencari catatan masa yang terbaik, tapi sekali lagi diingatkan bahawa inilah sesi warm up. Sesi warm up sebelum menuju perlombaan pusingan yang ke-8. Ryan Kardani konsisten pada awal pagi ini, dan juga kalau kita perhatikan Shazurin tadi yang lama mendahului menerusi catatan masa, kemudian Arash sudah pun naik kedudukan yang kedua. Di lap yang terakhir tadi dilakukan 52.789, bermaksud hanya perbezaan 0.294 di belakang Ryan Kardani. Yeah, for now we're just following Ryan Kardani, who is still the fastest in the session at 52.495. Mamal Shakir doing a decent job as well. He's in 4th at 53.611. Shazurin Q Afshar 53 dead. And Hazrik Shah doing a decent job at 7th as well at 54.111. There we go. Arif Tsunami is instructed to report to race control after the end of this session for the action that we saw at turn 2 there. So I didn't really want to comment on that until we got info from race direction, and basically that is an action that no rider should ever do. So to all the young riders watching, to the ones who are aspiring to become a rider, please always remember discipline on the racetrack is always the most important thing. Speaking of discipline, Ryan Kardani disciplined with his lap time at 52.441, non-stop improving. Checker flag. Dan kita akan saksikan secara rasmi kedudukan dan juga catatan masa dilakukan untuk sesi warm up. Bagi yang kredit telah pun selesai dengan Ryan Kardani dalam kedudukan yang terbaik menuju perlumbaan nanti. Arah Tsunami, Shazurin, Muhammad Al-Shakir. Dan bermaksud kita dah pun selesai untuk sesi warm up di sebelah pagi ini.
Baiklah, kita kembali untuk sesi yang seterusnya untuk kategori CP125 shootout yang pertama. Ini adalah perebutan grid untuk 21-24. Sebelum shootout yang kedua adalah pelumba-pelumba yang terpantas, 5 terpantas semalam dalam kumpulan A dan juga kumpulan B. Jadi kita berikan perhatian ada 2, 4, 6, 8 pelumba, iaitu Zaki Zamri, Fahim Basir, Syarul Naim, Amir Rosi, Daniel Johan, Alif Ashraf, Azrul Effendi Hadi dan Muhammad Nur Haikal, Muhammad Nur Fikri. That's right, 8 riders battling it out in the first shootout for the CP 1-5 category. It's going to be an interesting battle. We know Daniel Johan, he's a very strong rider. Alif Ashraf, he's experienced, and now with his new team in the CKJ racing team. Spirits are high, the track is drying, and the riders can't push fully. There are still damp patches here and there, but it shouldn't be too concerning for the riders. Here we're having a look at Abdul Fahim Abdul Basir. He's currently running in 5th with a 49.693 is the fastest time he's set so far. It comes across now, should be faster. It is, it's a 48.885. Track memberikan peluang dan juga ruang kepada setiap pelumba untuk dalam keadaan yang lebih baik, walaupun belum kering sepenuhnya, Daniel, dan keadaan pun kita mengharapkan tidak akan hujan sehinggalah perlumbaan yang akan berlangsung tengah hari juga petang nanti. Jadi seketika kepada yang sudah pun hadir awal pada pagi walaupun keadaan hujan berada di Litar Tangkak, kita ucapkan terima kasih, dan kita masih menanti lebih ramai untuk anda datang menyaksikan secara langsung perlumbaan pusingan ke-8 masuk percuma, dan banyak yang boleh dapat di sini, promosi sebagainya, dan boleh memenangi hadiah istimewa, hadiah cabutan bertuah untuk motosikal. Dan yang menonton di Facebook, terima kasih, kekal sehingga petang nanti untuk pusingan yang ke-8 ini. Sekarang ini berbaki 6 minit 30 saat. Cukup mendebarkan pelumba ini Muhammad Zaki Abdul Zabri. Minit. Kedudukan terkini adalah Daniel Johan dengan 47.451, 0.154 dalam perbezaan masa yang dicatatkan oleh Zaki Ahmad Zamri di tempat yang kedua. Dan ini adalah pelumba yang berada di kedudukan yang kelima berdasarkan tan masa, Syazul Naim. Untuk lap yang keempat tadi 48.417. Yeah, so far the rider with the advantage in this session, it seems to be, is Daniel Johan. He's done a good job so far, 47.451. Zaki Ahmad, we saw him make a couple of errors, but he is running strong in second, just 0.154 seconds behind Daniel Johan. Alif Ashraf as well, good improvements, 48.034. He's just come out again for his second stint. He went back into the pits momentarily. Here's Shazul Naim, he's running in 5th, a 48.417 for him was his fastest. He comes across the line now, let's see whether he improves. It's a 48.006, so he does improve into 4th position. Oh, and a first warning for Alif Ashraf for slowing down. Just under 5 minutes left now in the CP1-5 shootout. We're looking at Amir Rossi. Amidi this time goes to the chicane cleanly through. Amir Rossi is running in 6th, not too far off, 0.79 seconds away from the top. Daniel Johan, Amir Rossi has done a 48.241. Comes on the last turn now. Let's see what he does as he comes across the line right about now. It's a 48.16, sorry. So that pushes him up into 6th momentarily, but I think it was Azrul Effendi that improved behind him. Here's Daniel Johan once again. Behind him is Alif Ashraf, so the pair of the riders are riding together there.
looks like Alif Ashraf. He's just been given away by Daniel Johan. He will come through, but Daniel Johan, he bites back. This looks almost like a race battle going on here. They're trading places, and I don't think this will be a fast lap. Yeah, definitely not. You can never really get a clean lap when you're battling, and it's just going to disturb your lap time. So both these riders need to sort out how to go around this. A little tap on the foot there by Alif Ashraf, signaling to Zaki Ahmad, I believe. So for now we follow Daniel Johan, who goes to the chicane. Daniel Johan really not in a league of his own anymore. He's getting pressure still from this shootout. Goes wide again. He keeps on going wide at the second last turn. Dua kali betul-betul, dua lap betul-betul dalam selekor 7. Dia ni akan memperlahankan, memberikan ruang, dan di penghujung nanti barulah dia akan kembali semula. Okay, melihat ke belakang, dia ni masih lagi dengan catatan terpantas. Walaupun di lap yang ke-8 sekadar 49.637, tapi di lap yang ke-6 tadi 47.404 meninggalkan Alif Ashraf di kedudukan yang kedua. Tak banyak perubahan catatan masa yang diperbaiki oleh pelumba-pelumba dalam kedudukan berbaki 2 minit 10 saat lagi. Yeah, I think that Johan just wanted everyone else to pass him, so he can, instead of people chasing him and getting the improvements, he wants to make sure that he gets improvements by chasing everyone else. But so you can see there again, it's now the second last turn, he's doing it cleanly. So maybe that was tactical, because he knows everyone's getting warning for waiting. So he make a tactic that can be played is you make it look like you overshot, but you're actually just trying to buy yourself time to find yourself at the back of the group again. Alif Ashraf yang berada di belakang Daniel Johan berdasarkan catatan masa dalam kedudukan ini 47.594 adalah catatan terbaik di lap yang keempat yang dilakukan oleh Alif Ashraf. Dan di sini kita perhatikan di belakang Alif Ashraf ialah Daniel Johan. Kali ini giliran Alif Ashraf pula yang lebih wide, memberikan ruang kepada Daniel berada di depannya untuk melengkapkan satu lagi lap penghujung. Sudah pun memasuki penghujung, kurang 1 minit. That's quite the moment there for Alif Ashraf. He was starting to chatter and he just decided to pick the front wheel up and do a tiny wheelie there. But for now, it's Alif Ashraf chasing down Daniel Johan once again, so he should get a good advantage here. But Zaki Ahmad as well, he's at the back of the pair of them. Behind those three riders is Amir Rasi Amidi and Azrul Effendi. Azrul Effendi not doing a bad job at all. He's in 6th place, but he's only 0.6 seconds behind Daniel Johan. So I would say that's a job well done from him. Muhammad Nur Haikal, he has not come out for a lap time. And now just 10 seconds remaining in this shootout. One for the CP, 1 to 5. I believe Amir Rossi and Azrul Effendi might make it across before the checkered flag. They do. So they'll have one more lap to complete. In front of them, Daniel Johan and Alif Ashraf have made it through with a 47.5 and a 47.7. So Alif Ashraf improving further. Daniel Johan maintaining still his fastest as a 47.404. But Alif Ashraf, he's just under 0.1 seconds slower than Daniel Johan, and he's trying to push on. This might be a better lap from him again if he can stitch this last few corners nicely. Looks like Zaki Ahmad, he's out of it already. But Daniel Johan is still trying to push on, but here comes Alif Ashraf. I think this might be a really good lap for Alif Ashraf if he doesn't get any disturbance. He comes across and it really isn't. It's a 47.8 for Alif Ashraf, a 48.0 for Daniel Johan. Zaki Ahmad, he finishes third with a 47.605 as his fastest. Amir Rossi improves in the last lap. Fourth fastest, a 47.939. Shazul Naim, 48.006. Azrul Effendi, 48.034. Abdul Fahim Abdul Basir in 7th, 48.214. And Muhammad Nur Haikal, without a time, he finishes in 8th. Right after this, we'll have the CP 1 to 5 shootout 2.
that will decide the top 10 grid positions. And stay tuned, because after this we're going to find out whether we'll have a Super Bowl for the CP150 or if it's going to be changed to a shootout. We have more, all of that and more coming up right after this. Stay tuned, don't go anywhere. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Sesi seterusnya, sesi yang lebih penting untuk CP125 untuk shootout yang kedua. Ini adalah pencarian kedudukan permulaan grid untuk perlombaan nanti babikan 10 pelumba, iaitu Syafiq Rasul, Alif Rosli, Faris Hafiz, Firdaus Hamdan, Alif Daniel, Muhammad Hafizur Rofa, Haziq Hamdan, Syafiq Rosli, Nur Hakim dan juga Edil Fitri. Yeah, it's a really strong group that we have here for the shootout, the second shootout of the CP1 to 5 to determine the top 10 grid positions on the when we start for the race. And we have Syafiq Rosli, who we know is a very strong performer. Alif Daniel, up to recent, he has been really good.
Adib Rosli is nothing short of a very familiar name. He was a champion recently as well in the CP125 category itself. Haziq Hamdan, amazing improvements, great jobs by him done. He's shown his way onto the podiums. Him and his brother have always shown the effort and the willpower to drive on forward. Mohamed Noor Hakim, he's been brilliant all weekend. He's always been up in the top 3 in Idul Fitri in the wet. It was absolutely marvelous. He really shone in the morning session for the warm-up. And Fariz Hafiz, well, if you talk about wet weather, Fariz Hafiz is your man. If we remember correctly, in Sepang, whenever it was wet, he was always fighting at the front. But it is dry now. It is a dry track. We're expecting wet weather on the way, but that's just a gauge of all these big names you have here. And the biggest one of all, I would say, currently in this championship, the biggest two actually, Shafiq Rasul and Hafiza Rofa. These are the two names who have been dominating this championship. And Shafiq recently as well has been absolutely spectacular. Rasul dan kemenangan hat-trick yang kelima, 6, 7 keseluruhan. Dia mendahului dengan 119 mata, 110 di belakang itu Hafizah Rofa. 2 pelumba dari pasukan 1XOXT KKR Racing yang akan menjadi perhatian kita, dan pasti juga akan ada saingan-saingan dari pelari pelumba termasuk juga daripada Noor Hakim. You know, I don't like saying things like this because I'm very familiar with the commentator's curse. But Hafiza Rofa, when he was on the hat trick, I questioned how many more races can he win in a row. Straight away he had a DNF. Shafiq Rasul's on a hat trick of wins right now. Yeah. Can he make it 4? Itu yang kita. Tapi kalau tengok daripada semalam hinggalah pada pagi tadi dalam keadaan track hujan pun sebagaimana dia kongsi, kita nampak Shafiq dalam keadaan yang baik. He's brilliant. In the wet, in the dry, he was untouchable. Even Hafiza Rofa, if we look at the timing, he was not able to catch up to what his teammate is doing. And Shafiq has just been, I feel like I'm using this word many times, but he's brilliant. He's just so good at the end of the season. And it's going to be hard for Hafiza to try and beat Shafiq. Ini kedudukan kalau kita perhatikan catatan emas yang dilakukan Shafiq Rasul dengan 45.851 untuk mendahului lain-lain pelumba, diikuti dengan Hafizah Rofa hanya perbezaan 0.048 dengan 45.899. Adib juga dalam keadaan baik setakat ini. Yeah, Adib's doing a good job. It's been a while since we've seen him testing the top 3, and we know that he's really a strong rider. He's been a champion in the CP125 class. He's very well experienced. So for him right now, he's 3rd. In 4th is his teammate. Ooh, Hafiza, Shafiq, and yeah, looks like all of them just going wide there. The inverted commas overshoot. Yeah, in between the two 1XX riders was Shafiq Rosli there, who followed Shafiq Rasul, and Hafiza followed the pair of them. But for now, we see 3 of the YAMAHA riders in this frame. Firdaus Hamdan as well, he's there. This is Adib Rosli now going to turn 3. He's coasting on the right side. Yep, seolah ada masalah tadi untuk Adib. Apa yang berlaku kita akan nantikan, tapi dalam keadaan yang masih lagi berada di Litar sekarang ini. Dan ini kita perhatikan Firdaus Hamdan setakat ini dengan 46.501 yang terbaik yang dilakukan di lap yang kedua. Namun menuju yang terbaru adalah dengan 46.804. Tidak berlaku perubahan kedudukan setiap pelumba menuju lap yang ke-7 dan juga ke-6 tadi. Shafiq Rasul masih lagi mendahului menerusi catatan masa dilakukan. Ini sekali lagi kita perhatikan kedudukan Firdaus Hamdan di tempat yang ke-9 menerusi catatan masa yang dilakukan. Tadi 46.804. 46.501 adalah yang terbaik yang terpantas dilakukan oleh Firdaus Hamdan. Yeah, for now, Firdaus and Haziq, they're both struggling in 9th and 10th. Well, they're not too far off. Firdaus is only 0.6 seconds away from the top. Haziq is only 0.8. But that's just how close they are right now. Oh, Haziq shoots up into 6th.
and Firdaus shoots into 7th. So Haziq is 6th fastest with a 46.209, and it's all changed again. The positions have shifted. Faris Hafiz, he goes 3rd fastest now. Adib is down into 4th. Idil Fitri is in 5th. Shafiq Rosli in 6th. Haziq Hamdan in 7th. Firdaus Hamdan in 8th. And Muhammad Nur Hakim, he's not at the pace that we saw yesterday. But the gap between these 10 riders is only 0.487 seconds, with Muhammad Nur Hakim and Ali Daniel doing the exact same time, 46.338. But less than half a second is the gap between 10 riders. There's barely anything in it at all. Now here's Faris Hafiz, the YAMAHA racing team. Idil Fitri's teammate right behind him. They come across. Idil Fitri goes 3rd fastest. Faris Hafiz goes 4th. Idil Fitri 0.054 seconds away from Shafiq Rasul. He's really found something new. He's got a new spirit in him. He was always fast throughout the season, but now he is tempting into the podium positions. 45.905 for Idil Fitri, 45.954 for Faris Hafiz. The top 4 gapped by 0.1 seconds. Ini adalah Hafizah Rofa yang masih berada dalam kedudukan kedua menerusi catatan masa dilakukan dengan 45.899. Dia menuju satu lagi selekoh untuk melengkapkan satu lagi pusingan untuk Hafizah Rofa. Hafizah Rofa dengan 40.062. Oh, kedudukannya sudah pun diambil alih oleh Adib Rosli untuk naik di tempat yang kedua dengan 45.890. Adib kini di belakang Shafiq Rasul dengan perbezaan 0.039 saat saja. Adib menunjukkan peningkatan. Kita akan menyaksikan di perlumbaan nanti akan ada saingan dari Adib Rosli. Pelumba berpengalaman, kalau ikutkan Adib Rosli kedudukan keseluruhannya, dia agak ketinggalan di tempat yang ke-9. Struggle untuk musim ini yang terbaik untuk Adib hanyalah di pusingan yang ke-5. Pusingan yang ke-7 lalu tidak dapat mendapatkan perlumbaan, namun mungkin di sini Adib akan kembali memberikan cabaran kepada lain-lain pelumba. Yeah, for now it looks like Adib and Faris Hafiz, they're both going off the track. And that will be the end of their shootout session. So now it's down to all the other riders left. Muhammad Nur Hakim, he's made improvements. He's gone up into 7th. Haziq Hamdan, he's relegated all the way down to 10th. The gap now is only 0.402 between 1st and 10th. Between the top 4 riders is only 0.054 seconds. Barely anything in it at all. I think that's maybe 2 centimeters of a gap between all those riders. Now here's Hafizah Rofa. Looks like there was a bit of an error there, but let's see as he comes now into the last turn. This is the decider for the starting grid. Firdaus Hamdan, he just went fastest at 45.701. Here comes Hafizah Rofa, a 46.3. It's not enough. The riders behind him coming across. Alif Daniel, he goes up into 8th, but no one else challenging. Behind that, there's Muhammad Nur Hakim and Shafiq Rasul. Apologies, that's Shafiq Rosli. And here comes Shafiq Rasul. They come across, no improvements, but Firdaus Hamdan on his last lap, a 45.701. He starts from pole position for the race later on in the afternoon. Dengan hanya dibezakan 0.150 iaitu kedudukan Shafiq Rasul, ketiga Adib Rosli, 4 Hafizah Rofa. Ada Fitri, Faris Hafiz ke-6, 7 Shafiq Rosli, 8 Nur Hakim, 9 Alif Daniel, 10 Haziq Hamdan.
Okey Daus, melakukan syaratan masa di saat-saat akhir, bukan minit yang terakhir. Daripada petak yang ketujuh, kedudukan ketujuh terus melonjak nombor 1. So kita tahu banyak kali Firdaus melakukan yang terbaik di sini daripada petak belakang akhirkan di tempat kelima. So macam mana Daus untuk perlumbaan petani dan keadaan track? Macam mana? Licin ke ataupun better sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya syukur alhamdulillah kerana saya menjadi hamba-hamba yang berjaya. Dan pada show out tadi memang agak struggle lah bagi saya. Sebab dari FP1, FP2 memang kita orang cari setup. Dan setup yang lepas banyak tak membantu lah. Sebab orang pun dah upgrade. So bagi saya syukur alhamdulillah sangat-sangat. Saya terharu sebab track ni memang bagi saya memang favourite lah. Saya memang dari dulu tanam saya nak ada position lah kat sini. Sebab yang result yang lepas-lepas saya kebanyakan starting di belakang dan mechanical problem. Dan alhamdulillah pada hari ni show out mekanik dan tim saya buat yang terbaik untuk saya. Dan pada show out tadi saya berterima kasih pada adik saya. Sebab last minute saya tengok saya punya lap board nombor 7 dan saya nampak adik saya potong dan saya ikut angin dia. Memang betul-betul last lap, saya pun tak tahu yang saya keluar pole position ni. Dan syukur alhamdulillah pada adik saya Aziz Amdan dan tim saya. InsyaAllah petang ni saya akan cuba yang terbaik untuk mencari podium. Terima kasih. Terima kasih Daud. All the best dan kita akan menyaksikan CP150 selepas ini siapa yang akan bermula di petak yang pertama. Nantikan.
Baik, kita kembali ke kategori perdana CB150 tapi adalah berbeza, bukannya Superpole. Mereka akan keluar serentak untuk sesi shootout. Ini adalah mengambil kira faktor keselamatan, mengambil faktor cuaca, keadaan Litar. Jadi membabitkan 10 pelumba itu Izzat Zaidi, Azrul Hakim, Syafiq Izzarik, Muzakir, Nazirul Izzat, Kasma Daniel, Muhammad Afiq Amran, Haziq Fairuz, Aiman Tahirudin dan juga Akid Aziz. Yeah, this session has been changed from a Super Bowl to a shootout. This could be down to a few factors. We don't have exact confirmation on what the reasons were, but the reasons could be somewhere along the lines of the track isn't 100% dry, so it gives an unfair advantage to whoever is doing the later sessions of the Super Bowl laps. So that is our suspicion. We don't have confirmation as to whether that's the reason or not. But for now, it is a 15-minute shootout. Looking at the weather, however, we see rain clouds looming over again. We're looking at the potential of another rain session coming up ahead. Itu kemungkinan akan berlaku. Dan kita seketika kita terus berikan perhatian di Litar babitkan ke semua 10 pelumba yang baru saja melengkapkan. Ini adalah mereka akan lengkapkan di lap yang kedua. Catatan masa yang ditampilkan ialah Izzat Zaidi dengan 43.549, dia mendahului. Berapa kedudukan terus berubah. Haziq kedua, Afif Azroy di tempat yang keempat sekarang ini, Akid di tempat yang kelima. Kasma masih lagi awal di tempat yang ke-9, belum lagi dalam kedudukan dan catatan masa yang terbaik. Oh, Izzat Zaidi at 43.203, that's really quick. Aiman Tahirudin again, he's on pace, 43.3. Afif Amran, 43.4. Look out for Akid. Yesterday he did a 43.0, so he's going to be hunting down for another good lap time as well. Looks like Afif's there on our frame. Behind him is Aiman, who is second fastest so far in the shootout. Haziq Fairuz, he goes faster in fourth place now. 43.447 for him. Syafiq Izzarik as well. He had a very good session yesterday in qualifying, so look out for his name. Here comes Afif. He comes across the line. Afif comes across with 43.163. Begitu juga dengan Akid. Akid di tempat yang keempat sekarang, 43.444. Kemudian Afif 43.163 untuk menolak Izzat. Kedudukan yang kedua Aiman di tempat yang ketiga. Akid, Haziq Fairuz, Azroy di pertengahan di tempat yang ke-6 berdasarkan catatan masa 43.591.
Ooh, that's Shafiq Ezarik there. I think this is at turn 1 itself. That's a very strange place to crash, actually. Oh, this is right down into... Oh, this is at the second last turn. But that's very far past the exit area. Sebelum So seleko 7. that's a strange crash. That's a... Ooh. It's a fast... That's a... Can't really gauge where that would have happened, but yeah, Shafiq Ezarik, he's out of this now. Yellow flag still being waved there where we saw Shafiq Ezarik's bike, but here we follow Kasma Daniel. Kasma was quite fast yesterday as well, so we're looking to see what he does as he comes across the line. Now it doesn't improve. Another 43.7 for him. Masih ada masa 10 minit. Kasma yang belum lagi mendapatkan momentum yang terbaik. Begitu juga dengan Azroy. Azroy kekal di tempat yang ke-6 setakat ini. Jadi kita melihat Azroy 2 seleko yang penting menuju seleko yang ke-7. Keadaan terkawal dan kita akan perhatikan lap yang terbaru, pusingan terbaru untuk Azroy. Lap yang ke-6 ini, adakah dia mampu untuk mengubah kedudukan, melonjak kedudukannya lebih baik sebelum permulaan perlombaan nanti. Azroy tidak ada perubahan. Azroy is not doing a bad pace at all. 43.5 from him so far. He comes in 6th. But yeah, Azroy right now, he's out of the championship fight, but he's still able to fight for wins. And right now, Azroy, he's not where he needs to be yet. He drops down into 7th now because Muhammad Muzakir, he goes faster into 6th. 43.347 for him. Here comes Azroy now, second to last turn and into the last corner now. This could be a good lap actually from Azroy. Let's see what he does. He comes around the last turn, no drama there. And now it's the run down to the line, and he comes across at 43.487. So he does improve, but he maintains in 7th. Itulah Akid Aziz. Akid di tempat yang keempat dengan 43.208. Di lap yang terakhir, lap yang ke-6 tadi, dia memperbaiki kedudukan dan catatan masa yang dilakukan. Namun yang terbaru 43.419 tidak mengubah kedudukan Akid. Dia masih berada di belakang Aiman Tahrudin, di belakang Izzat Zaidi, dan Afif masih lagi mengetuai menerusi catatan masa yang telah pun dia lakukan di lap yang ketiga tadi, di awal tadi dengan 43.163. Jadi kalau ikutkan, Afif tidak ada di Litar. Mungkin sebab tak nampak kelibatnya. Yeah, I think after those 4 laps, him, Izzat Zaidi, as well as Ayman, they've all gone back into the pits. Nazrul Izzat as well, he's just come out again for his second stint. He's down in 10th, however, Nazrul Izzat, so he needs to find a little bit more. Oh, big moment there for Haziq Fairuz on the chicane. So that's going to be a bit of a warning there for Haziq as he tries to push on for a faster lap. Comes down now and he does a 43.8, so that error definitely shook him up a bit. But all this riders from CKJ now just waiting. I think they're going to push in the last 5 minutes or so because it is a shootout, so they have time to still take a breather, change the setup slightly, see where the competition is at, and push once more again. 20 ini, Afif, Izzat Zaidi masing-masing hanya 4 lap tadi di track. Begitu juga dengan Aiman Tahiruddin yang masih menanti berbaki 7 minit. Kalau kita perhatikan yang sedang berusaha untuk mendapatkan kedudukan catatan masa lebih baik untuk Akid, Haziq masih berusaha, Fairuz, Muzakir, Azroy di tempat yang ke-7 termasuk pelumba ini Akid Aziz. Terbaik dan ataupun terpantas yang dilakukan Akid adalah di lap yang ke-6, 43.208. Dia masih berusaha di lap yang ke-9 tadi, 43.274 saat. Di lap yang ke-10, Akid tidak berjaya untuk memintas kedudukan catatan masa Aiman. Dia sekadar 43.311 dan kekal di kedudukan yang keempat setakat ini.
Kita berikan perhatian untuk Kasma. Kasma juga masih berusaha untuk mengubah kedudukannya. Dia dalam kedudukan tempat yang ke-8. Seleko yang baru saja dilepasi oleh Kasma. Dan kini kita kembali untuk melihat Akid Aziz. Ini adalah seleko yang terakhir untuk lap yang ke-11 untuk Akid. Akid sudah pun mengubah. Dia berjaya memintas untuk naik di tempat yang kedua dengan 43.173. Bermaksud dia menolak Izzat Zaidi. Hanya perbezaan 0.010 di belakang Afif Amran. Ya, pastinya Izzat akan kembali. Sudah pun melewati berbaki 5 minit sesi shootout untuk CP150. Penentuan permulaan grid dalam perlombaan pusingan ke-8 nanti. For now, we saw Akid there already, a really good lap time, 43.173. It's interesting, you can see there's something on Akid's tire. Couldn't tell what that was, but it was interesting to take note of. Azroy is taking the buckle off his helmet, and it looks like Azroy is just gonna settle for 7th place. For now, Kasma's pushing on. Looks like the CKJ riders have come out. Izzat Zaidi, Afif Amran, and Ayman Taruddin all out for the final 5 minutes. Yeah, it looks like Azroy has just backed away from this session. I don't think he feels that he has any more left in the tank. Yep, Azroy di tempat yang ke-7. Catatan terbaik dilakukan di lap yang ke-7 tadi, 43.487. Here's Akid now. He's in the pits. Second fastest is Akid. I like what they did with the rear light design of his bike. That's pretty cool. But for now, here's Ayman Taruddin. Behind him is Afif Amran. Afif is still the fastest in the session with a 43.163. Izzat Zaidi is there behind Afif. They took a nearly 7-minute break in the middle of this shootout, but now they're pushing on. Melepasi seleko yang ketiga, Ayman dan juga Afif. Mereka pastinya mahu membantu untuk masing-masing mendapatkan momentum, mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Walaupun Afif masih lagi mendahului menerusi catatan terbaiknya 43.163. Untuk Ayman di tempat yang keempat dengan 43.205 ketika di lap yang ketiga tadi. Afif came across with a really good time, 43.166. That was nearly the same time as his fastest lap time so far. It's still Ayman that leads the way in front of Afif. Izzat Zaidi there. He's at the back of the pair of them. Izzat, he came across just now with a 43.193. That was actually his fastest lap so far, so he improves. Whoa, looks like Akid Aziz has had a fall at the second last turn. Wonder what's happened there for Akid. You can see Muhammad Muzakir there, his teammate at the outside of the second last turn. Looks like Afif, he's made it past Ayman. And Ayman's now behind Afif Amran. Oh, Ayman makes a pass on his teammate there. Very bold and aggressive move there done by Ayman. Now they push on. Sorry, that was Izzat Zaidi that's come across. Izzat Zaidi. Kerana Muzakir di depan tadi. Jadi kedudukannya lebih dekat Izzat Zaidi, Afif dan di belakangnya itu Akid. Yeah, Ayman has broken the rhythm of his teammates as well. Yeah, Muhammad Muzakir, he's looking like he's trying to find his way around into setting another fast lap. I don't think this is going to be the lap for him, but he pushes on now, and his next lap should be a good one from him. Afif came across at 44.4. Akid, he had a fall, so he's going out onto the pits. Ayman did another 44 as well, and so did Izzat Zaidi. Oh, he's actually did a 43.3, so something happened along that lap. Something that we didn't see between those CKJ riders, but for now we follow Afif through the chicane. Kita berikan perhatian kepada Afif. Kasma masih lagi struggle, masih lagi berusaha. Dia seolah-olah konsisten maintain di kedudukan yang ke-8 dengan 43.646
lap yang ke-9 itu yang berjaya dilakukan oleh Kasma. Namun kini Afif, kita perhatikan tidak ada perubahan kedudukan Litar Lumba. Afif masih kekal walaupun di lap yang ke-9 tadi dilakukan 44+911. Izzat 49704. Aiman there, he's in the sandwich of Afif and himself between Akid. There comes Akid now. He's going to go on the inside of Afif, trying to, but Afif backs off from this lap. So this is going to be interesting. They only have 30 seconds left. This is the onboard of Akid Aziz. Now he comes across the line. Does he improve? It's a 44-second timing. So these lap times not spectacular from any of the three riders on our frame just now. And they only have this lap left for them to make an impression. Ooh, Hadzik on the limit there. Izzat Zaidi trying to push on. Hadzik tepatnya ke-6 melepasi selekor yang ke-3 tadi, dan kini kita kembali bersama dengan Aiman. Jaga flag. Dan di sini iaitu Haziq untuk menuju selekor yang terakhir untuk menamatkan sesi shootout bagi CP150. Dan muktamad nanti kita akan melihat kedudukan setiap pelumba. Afif, Akid, Izzat Zaidi. Ikutkan Aiman di kedudukan yang keempat berdasarkan catatan masih dilakukan. Muzakir, Haziq, Azroy, Kasma, Nazirul Izzat dan juga Syafiq Izzarik. Hanya sempat 3 lap. Jadi kita dah selesai, dan ini adalah kedudukan selepas tamat sesi shootout. Afif di tempat yang pertama, pembulaan nanti Akid, Izzat Zaidi ke-3, 4 Aiman Tahrudin, 5 Muzakir Muhammad, 6 Haziq Fairuz, 7 Azroy Hakim, 8 Kasma Daniel, 9 Nazrul Izzat, 10 Syafiq Izzarik. Afif bermula di petak yang pertama untuk perlombaan akhir petang ni, dan misi penting juga untuk Afif. Pesaing-pesaing Afif berada di belakang, tapi dalam perlombaan macam-macam boleh berlaku. So Afif komen sikit tentang perlombaan akhir petang ni dan keadaan cuaca. Syukur Alhamdulillah, selama 2 hari ni tim kami dipermudahkan terusan dan segala strategi yang kami rancang dan apa masalah yang kami alami, kami dapat settle pada semalam dan hari ini. Alhamdulillah, saya pun tak jangka boleh pole di starting di pole position pada final. Semua saya target di pole kedua je, top 3. Tapi Alhamdulillah pole ini, so saya akan buat terbaik untuk final. Terima kasih Afif, all the best.
Kembali semula kita akan litar di Tangkak Johor untuk pusingan yang ke-8 bagi musim 2022 ini. Litar sepanjang 1.025 km, ada 9 selekoh kesemuanya. Selekoh yang menjadi tumpuan kita 7 dan selekoh 8 serta selekoh 1 untuk pelumba kebiasaan yang di situ akan berlaku untuk mereka mintas sama lain. Ini adalah perlumbaan bagi YAMAHA PETRONAS Super Series akhir. Ini perlumbaan pertama kita saksikan di pusingan yang ke-8 inilah. Perlumbaan yang penting untuk kategori ini untuk kita menyaksikan kerana perebutan kedudukan keseluruhan ialah terarah kepada Adi Putra Soekarno dalam perlumbaan ini. Perkiraannya ialah Adi hanya memerlukan 3 mata saja dan lebih umum ialah jika Adi Putra menamakan perlumbaan di depan Adib Arsyad, jadi dia akan mengesahkan kejuaraan keseluruhan untuk musim ini. Adi Putra Soekarno pelumba bernombor 6 dan Adib Arsyad Hisam bernombor 4, 2 pelumba yang kita akan berikan tumpuan dalam perlumbaan kali ini kerana perebutan kejuaraan keseluruhan yang telah pun sampai ke pusingan ke-8 ini untuk menentukan kejuaraan. Jika seperti Azlan katakan tadi, Adi Putra Soekarno berada di depan Adib Arsyad dan hanya memerlukan 3 mata sahaja untuk bergelar juara bagi tahun 2022 ini. Adi Putra Soekarno yang memenangi kesemua perlumbaan kecuali perlumbaan pertama saja di tempat yang kedua, dan ini memberikan kelebihan yang sangat besar kepada Adi Putra Soekarno untuk bergelar juara dan untuk mencatat kemenangan yang ke-7-nya bagi musim ini. Kita lihat kedudukan grid permulaan perlumbaan. Ikram Tani, Syah Ahmad Ghazali. Petak pertama 2 Adi Putra Soekarno, 3 Syarul Izwan Khairul, 4 Muhammad Al-Syakir Zufairi, 5 Ryan Kardani, 6 Muhammad Iman Fahmi Senin, 7 Adib Arsyad Mat Hisam, 8 Adib Hakim Nazri, 9 Syazurin Ki Absyah, 10 Hazrik Shah, 11 Muhammad Hazim Badrul Hisham,
12 Fahrin Benjamin. 13 Dani Zarif Muhammad Karir Zakri, 14 Faris Sadiq Baca, 15 Muhammad Arfan Ashraf, 16 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 17 Syamil Sadiq Baca, 18 Izwan Hakimi Abdullah, 19 Muhammad Nabil Najmi Abdullah, 20 Fakrul Zakwan Mafiti dan 21 Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Peta 22 Akid Nazran Azmi, 23 Ridwan Irfan Abdullah dan 24 Haziq Taufik. 24 pelumba yang melakukan satu pusingan formation lap untuk kembali semula ke kedudukan grid bagi mereka memulakan perlumbaan 10 pusingan kesemuanya yang akan dilalui oleh pelumba. Semua sudah pun bersedia sekarang ini untuk mereka dilepaskan dalam perlumbaan yang pertama kita saksikan ini. Adi Putra Soekarno berada di petak yang kedua pada kedudukan yang baik untuk Adi, kerana Adib Arsyad berada di petak yang ketujuh, barisan yang ke belakang, barisan yang kedua. Lepaskan sekarang untuk sebelum pusingan nombor 6 telah meluru laju ke depan. Adi Putra yang cuba untuk mendapatkan tempat yang pertama, hold shot menuju ke selekor pertama. Dia berjaya lepas di hadapan untuk mendahului perlumbaan sekarang ini. Nombor 4 berada di belakang di tempat yang keempat. Dan sekarang Adi akan cuba untuk mengejar Adi Putra Soekarno yang bermula dengan terbaik menuntut laju di hadapan, berikan cabaran di belakangnya. Ada Asyakir, tak salah saya, nombor 8 yang berada di belakang, tapi nombor 6 adalah Adi Putra Soekarno yang bermula dengan baik menuntut laju untuk mendahului lain-lain pelumba. Dia sedar bahawa perlu menempatkan kedudukan yang terbaik kerana dalam kelompok yang besar, litar yang kecil perlu mengelak dari berlaku sebarang pelanggaran. Namun setakat ini masih dalam kedudukan yang terbaik untuk semua pelumba walaupun diketuai oleh nombor 6 ini. Ya, jam start untuk pelumba nombor 8 yang Muhammad Al-Syakir Zufairi yang berada di tempat yang kedua sekarang. Jadi dia akan dikenakan penalti kerana jam start. Di belakangnya Ahmad Ikram Danish dan Adib Arsyad di tempat yang keempat pada kedudukan sekarang ini. Memang peluang ceram untuk Adi Putra Soekarno bergelar juara bagi musim ini kerana dia berada di depan pendahulu dan tidak ada dakwa-dakwi lagi untuk dia berada di menjadi juara jika dia berada di paling depan, kerana Adib perlu untuk berada di depan Adi Putra Soekarno dengan kelebihan 3 mata untuk membawa persaingan ini ke pusingan yang ke-9. Kita perlu menggunakan peluang untuk memberikan saingan, memberikan asakan kepada Adi Putra Soekarno. Masih ada peluang untuk Syakir, Ikram dan juga Adib Arsyad kalau dilihat, kerana mereka dekat taklah begitu jauh. Namun seorang pelumba yang terjatuh nombor 29 iaitu Arfan Ashraf. Ya. Arfan Ashraf tadi, dan sekarang pada kedudukan di kumpulan di hadapan kelompok hadapan ini telah pun naik tempat yang ketiga. Itu adalah Adib Arsyad. Adib Arsyad yang berjaya membaiki kedudukannya sekarang tempat yang ketiga, dan pelumba di hadapannya adalah pelumba nombor 8 yang telah pun keluar kerana dia dikenakan jump start, dan sekarang ini dia mengejar kedudukan Adi Putra Soekarno yang semakin jauh pula. Dan kita lihat perbezaan jarak di antara Adi Putra dan Adib Arsyad ini. Itu selesa Adi Putra di depan, namun Adib kedudukannya belum lagi selamat kerana Ikram yang dekat, dan sememangnya Ikram juga akan menggunakan peluang nanti untuk memintas kedudukan Adib. Jadi Adib perlu tenang dan fokus. Dia masih dalam kedudukan yang terbaik di depan. Selekoh yang terakhir, selekoh 9 menuju satu lagi lap, satu lagi pusingan. Kedudukan tidak berubah untuk 3 pelumba di depan. Adi yang semakin selesa meninggalkan Adib perbezaan 1.664 di kedudukan yang ketiga. Ikram Danish di 3 pelumba ini. Namun persaingan lebih berdebarkan hari ini ialah 2 dan juga 3 antara Adib Arsyad dan juga Ikram Danish. Ya, perlumbaan di Litar yang kita lihat ini perebutan tempat kedua dan ketiga, tapi keseluruhannya memang Adi Putra Soekarno yang ada kelebihan dengan mendahului berjarak 1.6 saat di hadapan, dan saya rasa semakin jauh lagi jarak di antara mereka ini, bermakna dia ada peluang dan kelebihan besar untuk bergelar juara. Tapi ada baki 7 pusingan lagi, masih ada peluang untuk Adib cuba memberikan cabaran untuk mengejarkan dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku. Dan walaupun jarak yang kita lihat ini ada jauh, tapi 6 pusingan lagi untuk dia cuba mengejar pelumba di hadapannya yang juga sekarang ini pendahulu keseluruhan dan pelumba yang berkedudukan baik untuk gelaran juara keseluruhan bagi musim 2022.
Adi yang semakin jauh. Kalau diperhatikan 1+9 gap perbezaan masa di antara Adi dan juga Adib Arsyad di tempat yang kedua. Selebihnya di kelompok belakang juga telah pun terbahagi beberapa kelompok, termasuk 3 pelumba ini. Di sini ada Danish iaitu di kedudukan yang ke-9 di pertengahan. Itu juga dengan kelompok ini tu membabitkan Syarul Izwan. Ramai di sini mereka melepasi selekor yang ke-7 sebelum menghampiri ataupun melepasi selekor yang terakhir untuk melengkapkan lap yang seterusnya. Kita akan perhatikan kedudukan Danish Zarif. Di belakangnya turut terlibat iaitu Sazurin. Jadi hanya berlaku perubahan di kedudukan yang ke-5 yang mana Syarul Izwan telah pun melonjak untuk berada di tempat yang ke-5. Namun di depan itu masih lagi cukup selesa dengan gap 1+9 8-0 saat Adi meninggalkan Adib Arsyad tempat yang kedua. Ketiga Ahmad Ikram Danish. Jarak yang sangat jauh ditinggalkan oleh Adi Putra Soekarno ini, dan dia memang cemerlang di sepanjang musim 2022 dengan kelebihan berada di depan agak jauh. Dia tinggalkan pelumba Adib Arsyad tadi 2 saat berada di depan. Ada lagi separuh laluan untuk mereka lalui dalam perlombaan ini, 10 pusingan kesemuanya. Kita lihatkan jarak 21 saat sekarang. Sementara Adib terpaksa menjaga pula kerana Ahmad Ikram Danish yang memberikan tekanan kepada Adib sekarang. Dan ini akan memberikan dia tidak memberikan kelebihan kepada Adib untuk mempertahankan kedudukan ini dan menjaga pelumba di belakangnya. Dan pada masa yang sama cuba untuk mengejar Adi Putra yang berada di depan, dan Adi Putra semakin jauh meninggalkan. Pada kedudukan jarak 2 saat adalah jarak yang agak selesa di litar perlumbaan jika mereka mengekalkan kelajuan yang sama. Dan pada kedudukan ini itu yang dapat kita lihatkan sekarang dengan kelebihan besar kepada Adi Putra Adib Arsyad yang kita lihat sekarang ini pada kelajuan catatan masa yang dia lakukan di belakang Adi Putra Soekarno yang melakukan konsisten catatan masa 51 saat ke bawah yang dilakukannya. Gap di antara Adib Putra dan juga Adib ialah 2.337 saat. Agak besar, namun kedudukan Adib masih lagi stabil untuk dia mengawal. Kedudukannya masih berada di belakang Adib Putra walaupun sentiasa diberikan saingan, diberikan tentangan oleh Ahmad Ikram Danish yang berada di kedudukan yang ketiga. Ini ialah Iman Fahmi, Syarul Izwan yang masing-masing bersaing untuk kedudukan 4 dan juga ke-5. Dan kita kembali untuk memberikan perhatian kepada 2 pelumba ini dalam perebutan kedudukan kedua ketiga. Kita lihat, Ikram cuba untuk masuk, namun kedudukan yang baik daripada Adib Arsyad melepasi selekor yang terakhir untuk lap yang berikutnya. Masih kedudukan yang sama, Adi Putra Soekarno, Adib Arsyad, Ikram Danish di tempat yang ketiga. Adi Putra yang melakukan masa terbaik 51.129 saat dalam perlombaan ini pada lap yang ketiga. Dan sekarang melihat bagaimana Adib yang terpaksa menjaga kedudukan daripada Ahmad Ikram Danish yang cuba keluar dari bahagian luar. Dia cuba untuk mengambil dari luar untuk memintas Adib, tapi Adib dah nampak dan berjaya menutup peluang. Kerana dia cuba dari bahagian dalam beberapa kali, tapi Adib untuk selekor dengan begitu baik sekali. Dan kali ini dia cuba dari luar pula. Memang suka sedikit dari luar, dan Adib dengan mudah dapat menutup peluang dan tidak membenarkan Ahmad Ikram Danish untuk melepasinya. Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali berada di tempat yang ketiga. Masuk ke lap yang terakhir bagi Adi Putra Soekarno yang baru lepas tadi di hadapan 25 saat di hadapan Adib Arsyad dan Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali. Hampir pasti untuk Adi Putra untuk mengesahkan kejuaraannya, namun debarannya lebih terarah kepada Adib Arsyad, Ahmad Ikram Danish. Jadi Adib perlu berhati-hati menuju selekor yang ketiga, kerana di sinilah kerap kali dia akan cuba untuk memintas Ikram Danish, dan masih lagi selamat dan masih lagi konsisten untuk kedudukan Adib. Adib perlu tenang, perlu fokus untuk melepasi 2 selekor yang penting sebelum menuju selekor yang ke-7 ini. Ya, dan kita lihatkan dengan tenang sekarang. Kita perhatikan sementara lagi dia akan lalu di hadapan grandstand untuk boleh selamat, saya katakan sekarang ini juara bagi Yamaha PETRONAS Super Series di Litar Tangkak dan juga untuk musim 2022. Bawan Adi Putra Soekarno yang sampai dengan kelebihan 24 saat di hadapan memenangi perlombaan ini dan bergelar juara 2022. Mana
Kalau di tempat yang kedua Adib Arsyad dan ketiga Ahmad Ikram Danish. Kita lihatkan kedudukan keseluruhan nanti ke semua pelumba sampai ke garisan penamat ini dengan kita berikan nanti penghormatan kepada pelumba nombor 6 yang menjadi juara keseluruhan kerana cemerlang rekodnya bagi musim 2022 ini dengan mencatat kemenangan dalam kesemua perlumbaan kecuali perlumbaan pusingan yang pertama, dan itu rekod baik, rekod bersih yang dilakukan oleh Muhammad Adi Putra Soekarno, pelumba yang kelahiran yang geladang dari Melaka yang menunggang untuk pasukan Hong B Motor Racing di tempat pertama pada perlumbaan ini dan juara keseluruhan 2022. Keputusan bagi perlumbaan. Ini dia Muhammad Adi Putra Soekarno tempat pertama, Muhammad Adib Arsyad, Ahmad Isam tempat yang kedua, Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali tempat yang ketiga, keempat Muhammad Iman Fahmi Senin, 5 Muhammad Syahrul Izwan Khairul, 6 Muhammad Adib Hakim Nazri, 7 Muhammad Al Syakir Zufari, 8 Muhammad Danis Zarif Muhammad Karir Zakri, 9 Muhammad Hazrik Syah Muhammad, 10 Muhammad Hazim Badrul Hisham, 11 Syazuddin Ki Absyah, 12 Muhammad Faris Sadiq Baca, 13 adalah Muhammad Farhin Benjamin Muhammad Fauzi, nombor 14 Muhammad Nabil Nazmi Abdullah, 15 Muhammad Fakro Zakwan Fitri, 16 Muhammad Izwan Hakimi Abdullah, 17 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 18 Muhammad Akid Nazran Azmi, 19 Muhammad Ridwan Irfan Abdullah, 20 Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 21 Muhammad Sami Sadiq Baca, 22 Ryan Kardani Sanusi, 23 Haziq Taufik, 24 Arfan Ajrah. Saksikan rangkuman bagi perlumbaan Yamaha Petronas Super Series pusingan yang ke-8. Dari awal lagi kita lihat pelumba yang berada di petak yang kedua, Muhammad Adi Putra Soekarno, meluncur laju ke depan untuk mendapatkan hole shot dan mengambil kedudukan tempat yang pertama. Dia keluar dari selekor pertama dari hadapan dan bermula dari situ sampailah ke penghujung. Dia tidak menoleh ke belakang bagi Adi Putra Soekarno dengan melakukan catatan terpantas pada pusingan yang ketiga, 51.129 saat catatan yang masa yang dilakukannya, dan dia sangat konsisten dengan catatan masa yang dia lakukan untuk dia mendapatkan kelebihan di depan kerana memang suka dikejar. Selepas itu dilakukan 51 dalam kesemua pusingan dan ini memberikan dia satu kelebihan yang besar buat Adi Putra Soekarno untuk terus berada di depan dan mendahului lain-lain pelumba. Dan sepanjang perlumbaan ini tadi Adib Arsyad yang kita lihat dia perlu berada di depan Adi untuk berpeluang sekurang-kurangnya menangi perlumbaan untuk membawa pertandingan kejuaraan ini ke pusingan yang ke-9. Tapi nampak pada perlumbaan ini memang sukar kerana dia diberikan cabaran oleh Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali sepanjang perlumbaan, dan itu dia perlu memikirkan pelumba di belakang, dan ini memberikan kelebihan Adi Putra Soekarno. Memang sepanjang musim ini Adi Putra memang sukar untuk digugat, kecuali perlumbaan pertama sahaja dia pergi tempat yang kedua, dia tewas kepada Amirun Haziq Johan, tapi selebihnya menjadi milik Adi Putra Soekarno yang menangi kesemua perlumbaan. Bermaksud inilah kemenangan yang ke-7 bagi Adi Putra Soekarno untuk musim 2022 ini. Kita akan saksikan podium bagi Yamaha Petronas Super Series sebentar lagi akan dibawa, dan istimewa sikit untuk Adi Putra kerana dia telah pun bergelar juara keseluruhan
Tempat yang ketiga bagi perlumbaan ini. Adib Arsyad di tempat yang ketiga. Tempat yang kedua bagi Adib Arsyad. Adi Putra. Dan seterusnya dipersilakan Encik Sean Wong, pengurus motorsport Hondyong Yamaha Moto. Sean Wong, pengurus motorsport Hondyong Yamaha Moto sedang berhak menampakkan hadiah kepada ketiga-tiga pemenang. Dan sekali lagi tempat ketiga, tarian untuk Ahmad Ikram Danish. Tempat kedua, Muhammad Adib Arsyad Muhammad Hisam. Dan juara Muhammad Adi Putra Soekarno. Adi Putra, pemenang bagi perlumbaan ini. Jadi kita sudah ada kejuaraan yang pertama. Juara pertama bagi musim 2022. Juara pertama kita bagi musim 2022. Ahmad Adi Putra Soekarno. Terlihat pada kedudukan keseluruhan selepas tamat 8 pusingan untuk musim 2022 dengan kelebihan mata lebih daripada 50 antara Adi Putra Soekarno dan Adib Arsyad Ahmad Hisam, dan itu yang menunjukkan kenapa dia bergelar juara, kerana pada kedudukan ini memang tidak boleh dikejar. Tapi Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali masih boleh kejar Adib Arsyad untuk tempat yang kedua keseluruhan, dengan Danish Zarif tempat yang keempat 79 mata, satu mata saja di hadapan Aras Tsunami Kamarudin. Tempat kelima, keenam Iman Fahmi Senin, dan tempat ketujuh Syarul Izwan Karul. Tempat ke-8 Al Syakir Zufairi Muhammad Al Amirul Zaki. Tan Adi, seperti dijangkakan, anda terus menguasai di litar tangkak untuk pusingan ke-8. Perlumbaan tadi bermula dalam kedudukan petak kedua, anda bijak mengambil peluang seawal selekor yang pertama. Utama kali saya nak ucapkan terima kasih untuk Bos Ramai dengan Bos Sean, dengan Abang Ai, dengan kru-kru yang sediakan motor yang baik, dengan coach kami. Saya nak ucapkan terima kasih ke mak saya kat sana, sudi datang, dengan ayah saya, dengan mak teh saya. Adi, anda telah mengesahkan kejuaraan lebih awal, namun perlu diingat ada 2 lagi pusingan. Jadi apa yang anda nak janjikan kepada semua peminat juga semua yang menyokong untuk perjalanan musim 2022 ni? Saya akan cuba yang terbaik ah. Alright, good luck Adi untuk 2 pusingan lagi. Tahniah untuk anda. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan Pro.
Baiklah, kita akan beralih ke perlumbaan yang kedua. Sebelum kita akan berehat dan kita menyaksikan dan langsung bagi kategori-kategori lain. Ini adalah bagi kategori Pro M yang akan berlangsung sebentar lagi. Akan terarah kepada 22 pelumba. Untuk kategori ini juga menarik untuk kita melihat. Hari ini masih lagi terbuka lah. Perebutan untuk PETRONAS SPRINTA Pro M Cup masih lagi terbuka di antara Zulhilmi Yazid nombor 98 dan Azrul Afendi Hadi yang kita lihat sekarang ini. Pelumba nombor 19 yang mengumpul 123 mata dengan Zulhilmi 136 mata. Jadi untuk permulaan sebentar nanti, cabaran untuk Zulhilmi ialah dia akan bermula di petak yang ke-10. Jadi berbeza sebagaimana kedudukan Azrul Afendi yang dalam kedudukan terbaik. Sebagaimana kita dah saksikan perlumbaan pertama tadi ialah di seawal selekor pertama, pusingan pertama dah cukup penting untuk menempatkan kedudukan di hadapan. Ya, kerana 13 mata memisahkan Zulhilmi dan Azrul Afendi Hadi dalam perlumbaan di Kuala Terengganu. Pusingan yang ke-7 Lan, kita masih ingat lagi bagaimana Zulhilmi menang dalam pertarungan itu dengan Azrul Afendi Hadi tempat yang kedua dan jadikan kedudukan 13 mata antara mereka. Yang tempat ketiga Syafiq Aiman jauh tinggalkan 67 mata, tapi dia bersaing dengan Khairul Firdaus Kazim untuk tempat yang ketiga ini. Syafiq Aiman 67 mata, Khairul Firdaus Kazim 63 mata, Arfiq Hilman 57 mata dengan Haizil Hadi 55 mata. Agak rapat di bawah, tapi di atas dua pelumba ini yang bersaing untuk kejuaraan keseluruhan. Di pusingan yang ke-7 di Terengganu, bila Harmi menyebut dia Zulhilmi menang, Azrul Afendi kedudukan yang kedua, namun ketika itu nasib adalah cukup baik untuk Zulhilmi kerana pada awal dia pun agak ketinggalan, namun kelompok hadapan berlaku pelanggaran dan peluang itu digunakan dan akhirnya dia menang. Kita akan lihat pada kedudukan grid dalam perlombaan ini nanti sebentar lagi. Azrul Afendi Hadi di petak yang pertama, 2 Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil, 3 Muhammad Alaf, Hairul Nizam. Petak 4 Muhammad Izzat Rafiq, 5 Aiman Hafiz, 6 Arash Firdaus, 7 Ahmad Syamil Akmal, 8 Ahmad Arfiq Hilman, Ahmad Anan, 9 Syarifuddin Samsudin. Petak 10 Zulhilmi Yazid, 11 Haizil Azri Hadi, 12 Anwar Adam Muhammad Sobani, 13 Ahmad Syamil Aiman Mahadi, 14 Kamarul Abdul Karim, 15 Nur Raisha Halisha Hamiruddin, 16 Muhammad Zarik Rosman, 17 Syahrizal Kasmiran, 18 Hairul Firdaus Kazim, 19 Alif Imran Ahmad Husni, 20 Ahmad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, 21 Zikri Iskandar Azhar, 22 Muhammad Nur Taufik. Tadi dengan pada kita lihat pada Zulhilmi Yazid berada di petak ke-10 Lan. Jadi Azrul Afendi Hadi ada peluang kat sini untuk cuba mendapatkan kelebihan kerana dia ketinggalan 13 mata. Kalau ada perlombaan ini dia terus ketinggalan lagi, bermakna Zulhilmi yang ada kelebihan besar untuk dua perlombaan yang terakhir nanti. Tapi jika Azrul Afendi mengambil kesempatan ini, mengambil kelebihan ini untuk memihak kepada dirinya, ini akan memberikan dia satu kelebihan juga sebelum mereka menuju ke dua perlombaan terakhir. Jadi cabaran Zulhilmi adalah seawal pusingan pertama, seawal selekor yang pertama dan juga selekor yang kedua. Untuk dia perlu menempatkan dalam kelompok hadapan untuk terus memberikan saing kepada Azrul Afendi. Telah pun dilepaskan Azrul Afendi dalam kedudukan terbaik. Dia mendorong lain pelumba. Zulhilmi agak ketinggalan. Dia dihimpit, diapit ataupun dalam kelompok pertengahan. Jadi melepasi dua selekor. Azrul Afendi dalam kedudukan yang terbaik. Syafiq Aiman di belakangnya. Dan kedudukan Zulhilmi agak ketinggalan tetapi dalam kelompok yang besar. Ya, di peringkat awal ini kita lihat Zulhilmi cuba keluar dari kelompok ini, sementara Azrul Afendi Hadi dia memiliki permulaan yang diidamkannya kerana dia berada di hadapan, bermula begitu baik, menuju ke selekor pertama, keluar dari selekor pertama selaku pendahulu dan terus berada di depan. Sementara Zulhilmi yang cuba mengejar sekarang tu dia cuba untuk masuk dari bahagian dalam tapi ditutup oleh pelumba di hadapannya, jadi bermakna dia di peringkat awal di pusingan pertama dia dipintas pula dari pelumba di belakangnya dan ini memberikan kesukaran sikit pada Zulhilmi. Dalam tamat satu pusingan telah di mana kedudukan Zulhilmi berada di tempat yang ke-8 sekarang ni Lan. Manakala Azrul Afendi terus selesa di hadapan. Dia sempat menoleh untuk melihat pesaingnya di tempat yang kedua, iaitu kita perhatikan sambil itu ialah Zulhilmi yang cuba untuk terus
memberikan tekanan untuk melepasi selekoh yang ketiga untuk menempatkan dalam kedudukan yang terbaik. Tapi dia dalam kelompok ramai pelumba di hadapannya. Ya, kesukaran pada Zulhilmi, dia perlu untuk keluar dari kumpulan itu untuk memberikan tekanan kepada Azrul Afandi Hadi yang sekarang ini berada di hadapan. Dan dia tenang, ada jarak sedikit, gap sedikit saja. Di Litar Tangkak ini itu bukan satu jarak yang agak jauh juga. Maksudnya lagi belum selamat maksud saya kepada Azrul Afandi berada di depan. Mereka sampai di pusingan kedua. Azrul Afandi, Syafiq Aiman, Arfiq Hilman, Izzat Arfiq, Aiman, Hafiz, Aras Firdaus, Syamil Akmal, Syafiq Ashraf. Sekarang di tempat yang ke-9 untuk Zulhilmi. Dia berada di tempat yang ke-9, agak jauh ditinggalkan. Perbezaan kalau catatan ada 4+1 saat di belakang. Jauh, dan dia perlu mendaki satu persatu, perlu melepasi banyak pelumba di hadapannya jika dia mahu memberikan saingan kepada Azrul Afandi. Jadi Azrul Afandi sebagai pada awal dikatakan dia perlu menggunakan peluang-peluang ini, dan sekarang ini dia dalam kedudukan terbaik untuk menjuarai dan untuk mementas kedudukan Zulhilmi. Jika dia menang, dan perlu melihat di mana kedudukan Zulhilmi untuk tamat perlumbaan ini. Masih jauh, ada 8 pusingan. Mereka akan melengkapkan pusingan yang ketiga sekarang ini menuju dan melepasi selekoh yang terakhir. Begitu juga untuk Zulhilmi. Perbezaan kerana Azrul Afandi berada kedudukan 25 mata, dan sekarang Zulhilmi membaiki kedudukan tempat ke-10 tadi, naik tempat yang ke-9 dengan 7 mata saja. Itu pun perbezaan yang jauh. 13 memisahkan mereka, kita perlu ingat. Dan bagi Zulhilmi, saya rasa sekali setidaknya dia akan cuba memperbaiki kedudukannya untuk mendapatkan sebanyak mungkin mata dalam perlumbaan ini. Jikapun dia berada di belakang Azrul Afandi selepas tamat perlumbaan ini, tapi kiraan mata itu penting untuk bagi 2 pusingan lagi. Sementara Azrul Hadi berada jauh di hadapan sekarang meninggalkan lain-lain pelumba. Ya, telah pun melepasi selekoh yang ke-7. Azrul di depan akan melengkapkan satu lagi pusingan dalam kedudukan yang cukup selesa, manakala kedudukan ini Zulhilmi masih lagi struggle berusaha untuk menempatkan kedudukan terbaik. Dia meminta Syamil Akmal. Namun kedudukan yang kedua ialah Ahmad Hafiz telah pun naik meninggalkan Syafiq Aiman, dan Azrul dengan perbezaan hampir 2.825 saat meninggalkan Aiman. Lihat pada kesukaran pada Zulhilmi sekarang yang dia bersebelahan dengan Izzat Rafiq, dan untuk masuk dan berjaya untuk berada di depan mereka memintas kedudukan ini. Meminta keadaan di hadapannya adalah Arfiq Hilman sekarang naik tempat yang ke-5 di kedudukan yang baik, kerana dia telah pun dilepas dari kelompok yang suka untuk dilepas dari kelompok ini tadi. Dia ada sekarang sikit, dan sekarang dia cuba untuk masuk di dalam Arfiq Hilman, tapi Arfiq Hilman menutup ruang. Di selekoh 7 ini tidak berikan peluang. Di selekoh 9 bagaimana peluang sekali lagi kepada Zulhilmi. Dia berhati-hati kerana yang penting dia perlu tamat dengan ketipan mata dalam perlumbaan ini. Di penghujung nanti adalah debaran yang cukup besar untuk Zulhilmi, kerana masing-masing dalam kelompok yang besar sebarang kemungkinan boleh berlaku untuk mengambil step selekoh, kerana kita lihat di sana. Ya, Arfiq Hilman yang kesilapan keluar agak awal sedikit, dan ini memberikan peluang kepada Zulhilmi naik tempat yang ke-5. Jadi semakin tinggi pada kedudukan tempat ke-5, matanya bertambah. Itu yang penting untuk Zulhilmi. 25 mata untuk Azrul Afandi sekarang ini, 20 mata untuk Aiman, 13 untuk Syafiq, 11 untuk Alaf, dan 10 untuk Zulhilmi Yazid. Tapi pada 10 dengan 25 itu 15 mata, dan ini membolehkan Azrul akan mintas dia dengan 2 mata di hadapan. Zulhilmi dia perlu memintas Alaf Harunizan terlebih dahulu di depannya. Begitu rapat mereka melepasi untuk melengkapkan satu lagi lap. Di depannya itu masih lagi Alaf menjadi penghalang masuk bahagian dalam untuk hampir-hampir dia berjaya memintas. Nampak Zulhilmi berhati-hati sedikit kerana dia tidak mahu untuk ada, jika dia tidak dapat mengutip mata itu lebih merugikan bagi Zulhilmi. Jadi dia akan berhati-hati ketika masuk di selekoh, kerana di peringkat penghujung musim ini yang penting adalah ketipan mata untuk pelumba. Dan walaupun Azrul Afandi, dia tahu dia tidak boleh kejar Azrul Afandi lagi sekarang, tapi untuk dia memperbaiki kedudukannya, dan dia berjaya untuk melepasi kali ini bagaimana. Sekali lagi tutup oleh Alaf. Di selekoh yang ke-7 Azrul, kita perlu lupakan kerana dia berada di depan dan hampir pasti akan menamatkan perlumbaan untuk juara di pusingan ke-8. Tetapi persaingan yang lebih berdebarkan ialah Zulhilmi. Zulhilmi masih lagi berusaha begitu rapat hampir, dan telah pun berjaya memintas kedudukan Alaf untuk naik satu lagi kedudukan untuk memperbaiki catatan matanya nanti, iaitu di kedudukan yang ke-4 di belakang Syafiq Aiman. 4 dengan sekarang 11 mata untuk Zulhilmi, dan masih belum lagi dapat untuk mengejar keseluruhan bagi Azrul buat masa ini yang mengukur 25 mata, tapi sudah cukup
untuk dia memperbaiki kedudukan daripada tempat yang ke-10 tadi naik tempat yang ke-4 untuk dibawa bekalan kedua perlombaan yang terakhir bagi musim ini. Itu yang terbaik boleh dilakukan oleh Zulkifli kerana dia pun di belakang Syafiq Aiman agak jauh ditinggalkan, perbezaan dan lebih kurang dalam 3 saat ditinggalkan dengan baki 2 pusingan lagi akan tamat dalam perlombaan ini. Yang kita lihat jarak yang jauh antara Zulkifli dan Aiman Hafiz. Oh, dia naik tempat yang ketiga. Tempat ketiga, maafkan saya, tempat ketiga. Kalau tempat yang ketiga, di belakang seorang pelumba yang terjatuh. Itu ialah Alaf Harunizan. Ya, Alaf yang terjatuh di belakang. Dan Zulkifli tempat yang ketiga, bermakna pada kedudukan ini dia mengumpul 16 mata. Jadi pada kedudukan ini adalah kuat juga untuk Zulkifli mengekalkan kedudukan teratas dalam kedudukan keseluruhan. Namun ada gap yang begitu besar di antara Azrul, Aiman Hafiz dan juga Zulkifli di tempat yang ketiga. Jadi kalau kita perhatikan kedudukan Zulkifli ini, dia semakin selesa untuk kekalkan kedudukan ini kerana di belakang itu agak jauh ketinggalan di kedudukan yang keempat itu Arash Firdaus, dan mereka telah pun melepasi lap ataupun pusingan seterusnya untuk menuju pusingan yang terakhir. Azrul Effendi, Aiman Hafiz, Zulkifli yang terus selesa kekal di tempat yang ketiga. Di belakangnya yang agak jauh ketinggalan itu Syafiq Ashraf dan juga Alif Imran. Dan di sinilah pendahulu Azrul Effendi yang semakin hampir untuk melengkapkan pusingan terakhir untuk mendapatkan kemenangan di pusingan yang ke-8 di Tangkak ini. Jadi seleksi terakhir sekarang tidak ada cabaran, 4 saat di hadapan dan akan sampai ke sang penamat untuk memenangi perlombaan pusingan yang ke-8 diikuti dengan Aiman Hafiz Syaril dan pendahulu keseluruhan Muhammad Zulkifli Yazid sampai di tempat yang ketiga. Lihat pada keputusan perlombaan ini, tamat 10 pusingan dengan kemenangan kepada Azrul Effendi Hadi dengan nomor Aiman Hafiz Syaril tempat yang kedua, 3 Muhammad Zulkifli Yazid, 4 Muhammad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, 5 Muhammad Arash Firdaus, 6 Alif Imran Ahmad Husni, 7 Adil Hazri Hadi, 8 Muhammad Syamin Akmal, 9 Muhammad Izzat Rafiq Muhammad Asbawi, 10 Muhammad Arfiq Hilman Muhammad Anan, 11 Karul Firdaus Kazim, 12 Syarifuddin Samsudin, 13 Kamarun Abdul Karim, 14 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil, 15 Muhammad Zarik Rosman, 16 Anwar Adam Muhammad Zobani, 17 Muhammad Syam Syahrizal Kasmiran, 18 Nur Aina Halisha Hamiruddin, 19 Muhammad Syamin Aiman Mahadi, 20 Alaf Harun Nizam, 21 Zikri Iskandar Azhar, 22 Muhammad Nur Taufik. Zikri dan Muhammad Nur Taufik tidak memulakan perlumpaan tadi, sementara bagi Syamin Aiman dan Alaf Harun Nizam mereka DNF dalam perlumbaan ini. Sementara kita nantikan podium, kita saksikan kembali bagi perlumbaan PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir. Rangkuman bagi perlumbaan di hadapan Azrul Effendi Hadi bermula dari petak utama, meluncur laju selepas ekor pertama, terus berada di depan, tidak dicabar oleh lain-lain pelumba dengan dia meluncur laju di depan. Di belakangnya seketika kita lihat nombor 31 Alaf Harun Nizam yang berada di kedudukan tempat yang kedua, dan kita tahu di penghujung perlombaan ni dia berada di belakang kerana dia DNF dalam perlombaan. Sementara kita lihat bagaimana agak suka bagi Zulkifli dalam perlombaan kali ini, dia mengejar dari belakang ketika dia turun tempat yang ke-10 naik tempat yang ke-9, 8, 7, 6 dan persaingan dia bersama dengan Afiq Hilman Muhammad Anan tadi, dan dia berjaya melepasi Afiq Hilman dan melepasi Alaf Harun Nizam untuk dia naik tempat yang ke-3 dalam perlombaan. Akan tetapi kita mengejar Aiman Hafiz Syaril dan
Azhar Fendi Hadi adalah sangat sukar kerana terlalu jauh di hadapan. Dan tempat yang ketiga adalah terbaik di ketika Alaf atau Mizan yang terjatuh. Dan ketika dia tadi bersama dengan Izzat Rafiq, Muhammad Azbawi nomor 25. Dan di hadapan di musim ke-8 Muhammad Zuhimi Yazid di tempat yang ketiga. Tadi Azhar Fendi Hadi meluncur laju untuk memenangi perlombaan kali ini di tempat yang pertama. Dengan dia tenangkan ini kelebihan 4 saat di hadapan, lebih daripada 4 saat sebenarnya, dan dia memperlahankan jenteranya untuk sampai ke garisan penamat. Maka pemenang bagi perlombaan ini Aiman Nafi Syaril tempat yang kedua, Muhammad Zulhilmi Yazid tempat yang ketiga. Podium bagi Petronas SPRINTA Pro AM Cup. Mari kita teruskan ke podium bagi Petronas SPRINTA Pro AM Cup tempat ketiga. Dipersilakan. Tempat ketiga Muhammad Zulhilmi Yazid. Dia berjaya naik tempat yang ketiga dari belakang bermula petak yang ke-10. Agak struggle dalam perlombaan kali ini. Aiman Nafi Syaril tempat yang kedua. Azhar Fendi Hadi yang menangi perlombaan di tempat yang pertama. Muhammad Fahmi Askandar, pengurusan penajaan kumpulan komunikasi strategi Petronas, menyampaikan kepada Muhammad Zulhilmi Yazid. Aiman Nafi Syaril tempat yang kedua. Dan Azhar Fendi Hadi yang mencatat kemenangan yang ketiganya selepas pusingan kedua dan pusingan kelima dia memenangi perlombaan. Zulhilmi Yazid ada 4 kemenangan musim ini. Kita akan lihat kedudukan keturunan, kerana itu akan menarik kerana perbezaan antara Zulhilmi Yazid dan Azhar Fendi Hadi. Zulhilmi Yazid masih di depan dengan 152 mata. Azhar Fendi Hadi tempat kedua dengan 148 mata. 4 mata saja memisahkan Zulhilmi dan Azhar Fendi Hadi. Tempat ketiga Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil yang kekal tempat ketiga dengan 69 mata. Khairul Firdaus Kazim kekal tempat yang keempat dengan 68 mata. Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam tempat kelima 65 mata. Aiman Nafi Syaril tempat ke-6 64 mata bersama dengan Haizil Azri Hadi tempat ke-7. Dan tempat yang ke-8 Artik Hilman Ahmad Anan 63 mata. Rapat kedudukan tempat ketiga hingga tempat yang ke-8. Tahniah Hazrul, dalam perlombaan yang cukup baik. Anda bermula dengan begitu tenang. Mungkin keadaan ini adalah kelebihan apabila menyedari Zulhilmi bermula di petak belakang? Ya. Saya tak fikir belakang. Saya ada kelebihan starting di depan dan saya tak fikir banyak lah. Terus hood je lah. Baik, untuk melihat di penghujung musim nanti persaingan yang lebih sengit antara Azrul dan juga Zulhilmi, jadi mungkin menuju 2 perlombaan nanti, apa yang boleh anda janjikan dan melihat gambaran berbaki 2 perlombaan nanti? Saya tinggal lagi dalam 2 perlombaan. Saya target menduduki podium tu je lah. Harap boleh podium. Tahniah dan juga gula. Baiklah, dengan begitu tamat untuk sesi sebelah pagi ini. Kita akan berehat dalam masa 1 jam. Dan selepas nanti kita akan kembali semula untuk kita bersama menyaksikan bagi lain-lain kategori, terutama 3 kategori utama yang akan berlangsung pada jam 2 petang nanti. Kita jumpa lagi nanti.
ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS PRIMAX 95. Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS PRIMAX 95. Dengan ProDrive Adalah yang